Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam semua. Okey, kita sambung untuk siri 2, pindah tesis kepada artikel jurnal. Okey, saya nak highlight sikit. Semalam kita dah selesai untuk siri yang pertama. Okey, kita masih lagi meneruskan simulasi yang sama iaitu topik sustainable development dengan melibatkan 5 pillar iaitu ada culture, di situ ada human, di situ ada social, ekonomi dan environmental. Semalam kita dah cover tajuk-tajuk yang kita boleh terbit daripada progress chapter 1 and chapter 2. Okay, malam ni kita akan kupas dan strategize bagaimana artikel itu boleh terbit daripada bab 3. So ada beberapa lagi tajuk dan juga outline yang boleh kita keluarkan daripada progress penulisan tesis khususnya kepada bab metodologi malam ni lah. Okay. Dalam grup WhatsApp saya dah kongsikan, minta maaf lewat, saya kongsikan video rakaman semalam. So nanti rujuklah dekat grup WhatsApp, saya dah kongsikan video rakaman untuk malam semalam. Iaitu perkongsian tentang bagaimana kita boleh dapat terbitkan artikel daripada bab 1 dan bab 2. Okey. Sebelum kita pergi first cadangan tajuk dan juga outline untuk menerbitkan artikel daripada bab 3, saya nak buat introduction sikit lah. Okey, yang pertama adalah metodologi. Mungkin tak banyak researcher dari Malaysia, nak kata tak banyak, banyak dah. Ada beberapa scholar yang smart sebenarnya, ada beberapa daripada pensyarah-pensyarah maupun pelajar postgrad dah mula menerbitkan artikel di bahagian metodologi. Untuk makluman semua, bahagian metodologi lah paling mudah artikel itu mendapat view, download dan citation. Kerana banyak sekali, bukan kita saja, bukan kata pensyarah, bukan kata orang researcher, RO, bukan hanya kepada pelajar PhD, pelajar master, pelajar degree, pelajar diploma. Malah sesiapa saja yang hendak buat research, buat penyelidikan ini akan melalui beberapa perkara ataupun flow ataupun research activity, and banyak perbincangan dalam metodologi itu. Kalau kita kurang pengetahuan dan juga experience, banyak benda yang kita tak tahu, tak pasti, nak confirmkan. So dia punya cut off, dia punya assumption, dia punya proses, dia punya flow, apa yang patut buat, kalau jadi macam ni nak kena refer siapa, so kat sini nak set siapa, nak rujuk siapa, nak bandu siapa, nak dapatkan maklumat lanjut. Semua tu adalah isu-isu yang ada dalam research, metodologi dan juga analisis. Jadi malam ni kita akan mulakan pada bab 3. And percayalah, sebenarnya kalau tanya saya lah kot. And banyak yang bila saya search adalah berkaitan dengan metodologi. Saya tak tahu apa tu research design. Saya ingat lagi masa saya master, saya tak tahu apa tu research design. Jadi saya search je dekat Google search. And what is research design? Ternyata, then kalau kita tengok sekarang lah, dulu mungkin kurang lah. Kalau kita tengok sekarang, ramai je discuss tentang apa itu research design. So tajuk artikel dia pun general je. What is research design? Ataupun research design for business management study. Ataupun research design for social science research. So banyak sekali perbincangan tentang general knowledge tentang metodologi boleh diterbitkan dalam artikel jurnal. Okey, yang kedua, saya perasan banyak researcher Malaysia ni, researcher Malaysia lah ataupun yang mengaji dekat Malaysia ni, menulis bahagian metodologi tu macam buku teks. Menulis tu banyak. Jadi bila kita menulis banyak dekat bahagian metodologi, bermaksud kita boleh terbitkan artikel jurnal. Jadi malam ni kita akan kongsikan banyak perkara yang kita akan go through daripada awal. Bermaksud kalau kita mulakan outline research methodology lah tolak 3.1 lah, sebab 3.1 tu pengenalan. Bermula pada 3.2 sampai habis section 3.11 contohnya, kita akan boleh terbitkan artikel by progress. Ingat, modul ini nak beritahu bahawa kita boleh terbit artikel ikut progress. Okay, jom kita mulakan untuk bahagian metodologi. Okey, ini sedikit mungkin simple je lah asas dalam outline dalam bab 3, tapi kalau ikut tesis, ikut format universiti masing-masing ataupun atas saranan supervisor mungkin sedikit berbeza lah. Okey. Jadi kita jelas tulisan warna merah kat sini adalah kita punya opening and closing lah. Kita biasa start mana-mana chapter pun dengan pengenalan, kemudian kita tutup dengan kesimpulan. Okey.
Tu tulisan merah. Jadi tak banyak yang kita, bukan tak banyak, kita tak boleh buat apa-apa dekat dua bahagian ini sebab tulis satu peringkat pendek saja. Okey, yang banyak kita tulis dalam bab 3 adalah reka bentuk. Okey, populasi, kan, sampling, prosedur, instrumen, kesahan, kepercayaan, ethics, kajian rintis. So semua perkara yang ada tulisan warna biru huruf besar ini boleh kita terbitkan artikel. Maksudnya kalau saya bab 3 dah siap research design, so apa yang kita boleh terbit berdasarkan penulisan research design. Jangan sombong dekat sini. Jangan risau, kita tulis ni basic sangatlah, biasa sangatlah. You kena ingat, kita dulu mula-mula buat research apa pun kita tak tahu. Jadi bila orang tak tahu, orang perlu dapatkan maklumat. Yang kedua sekarang ni, kita nak mula-mula terbitkan artikel kat sini sebab orang akan rujuk yang terkini. Ada orang dah terbit dah artikel ni. What is research design? Dah ada orang buat. Tapi tu 2010. Iaitu 2015. Itu 2019. You terbit 2023. Dia orang akan pilih siapa? Siapa yang dia akan cite? Seorang yang terkini lah. Jadi benda ni memang ada demand dia. Jadi jangan takut nak menulis. Kalau kita kata tak payahlah tulis, orang lain pun boleh tulis juga. Jangan fikirkan macam tu. Sebab orang lain kan fikir benda yang sama juga. Tak naklah tulis, orang lain akan tulis juga. Jadi akhirnya kita menolak, tak nak positif, menepikkan hati ke bahagian metodologi, akhirnya kita rugilah. Jadi untuk syarat bergraduat, pastikan dia relevan lah. Seperti mana ataupun selagi mana artikel itu sebahagian daripada PhD, dia diterima untuk sebagai syarat bergraduat. Okey, kita tahu kan, ini susunan warna biru ni kita akan cuba pergi satu demi satu dan tengok berapa banyak artikel dapat ditebak. Okey, kita pergi yang pertama dulu adalah research design. Okey, alright. Kita mulakan yang pertama. Kita mulakan biasakanlah. Kalau saya pun kalau tengok orang tulis tesis, saya sendiri pun tulis tesis, bahagian pertama yang saya akan discuss dalam research design adalah research filosofi. Falsafah penyelidikan. Okay, yang kedua adalah research approach, pendekatan dalam penyelidikan. Seterusnya saya akan cerita contoh dekat sini research strategy ataupun kita boleh cerita research choice. Okay. Tetapi dekat sini saya combinekan tiga. Maksudnya kalau siapa-siapa yang kat sini yang mendengar ni kan, boleh tak saya nak terbitkan artikel tentang research filosofi saja. Saya nak bincang berdasarkan kajian-kajian lepas, apakah falsafah penyelidikan sustainable development ataupun apakah falsafah dalam penyelidikan sustainable development. Boleh, tak ada masalah. Cuma dekat sini saya ambil approach combine tiga. Kalau you nak cerita satu je, research filosofi dalam sustainable development, satu artikel. Research approach dalam sustainable development, satu artikel. And research strategi sustainable development, nak buat satu artikel pun boleh. Cuma dalam case ni saya combine. Okay, saya buatlah satu tajuk, research filosofi, approach and strategy of sustainable development research. Okay, jadi kalau kata kat sini lah, siapa-siapa yang nak buat research tentang sustainable development, kalau jumpa artikel ni, mesti dia akan download. Yelah, dia nak buat penyelidikan sustainable development. Memang nombor satu dia kena tahu falsafah penyelidikan sustainable development. Apa itu pendekatan penyelidikan sustainable development? Apakah research strategi yang sesuai untuk buat penyelidikan dalam sustainable development? Kan? Takkanlah dia tak download. Lepas download, harap-harap dia cite lah. Okay? Outline dia, introduction. Kemudian philosophy of sustainable development research. Kemudian ceritalah approach of sustainable development research, strategy of sustainable development research, dan kita tutup dengan conclusion and future agenda. Simpelnya, sebab kita mungkin tak lihat, orang mungkin tak bincang tentang falsafah penyelidikan. Tapi kita kumpul semua kajian-kajian yang berkaitan dengan sustainable development, okay, yang membincangkan research falsafah apa dia dibincangkan. Jadi kita buat review lah. Sebab tu nama dia a review of philosophy, approach and strategy sustainable development research. Okay. Tu artikel pertama lah. Secara total dah artikel yang ke-64. Okay. Kemudian kesinambungan dalam research design tak cukup 3. Kita ada lagi research choice and time horizon teknik. Kalau ikutkan lah. Kalau you nampak 64 dan 65 ni sebenarnya saya ambil satu research design yang dipopularkan, yang dibangunkan oleh Saunders. So Saunders memperkenalkan ada 6 layer. So kita kena start dengan research philosophy, research approach, research choice, research strategy, time horizon dengan research teknik. Jadi saya pecahkan 3-3 jadikan 2 artikel. Okay, paper yang kedua sama juga, a review of research choice, time, horizon and technique for sustainable development research. Kita ceritalah satu-satu. Start dengan introduction. Okay. Kemudian the choice of sustainable development research, time horizon of sustainable development research, technique of sustainable development research, conclusion and future agenda. Orang yang tak buat research mungkin tak faham.
Tapi kalau sebuah research, dia nampak je topik macam ni, ini memang kena download. Yelah, kita dah buat kerja banyak sebenarnya. Okay? Beruntunglah mereka yang nak buat research tentang sustainable development. Saya dah tulis artikel tentang filosofi dalam sustainable development research. Saya dah cerita approach dalam sustainable development research. Saya dah cerita choice, saya cerita strategi, and time horizon, teknik. Kan? Siapa-siapa nak buat topik research dalam sustainable development, dia bersyukur ada insan ni dah review, dah berkaitan dengan research design yang penting dalam sustainable development. Kalau you nak buat, boleh bacalah semua sustainable development. You kena kumpul semua research yang berkaitan sustainable development. Dah lah kumpul, lepas tu kena extract. Keluarkan dalam artikel ni apa falsafah penyelidikan dia. Artikel ni apa pendekatan dia. Boleh juga buat. Tapi you ambil masa lah sebab nak kumpul semua benda tu. Tetapi bagi yang kes ni, yang 64, 65 ni, dah ada orang dah review. Jadi siapa yang nak buat sustainable development dah permudahkan kita. Okey, 64 dan 65 tu boleh digabungkan. Katakanlah you tak nak pecah 3 dengan 3. You nak sekali kan. Bolehlah buat tajuk Philosophy and Research Design. Jadi saya gunakanlah perkataan filosofi padahal ini research design kan. Nak nampakkan ada dua integration tu, saya letaklah Philosophy and Research Design of Sustainable Development. Ataupun saya letak Research Philosophy and Design pun boleh juga macam tu. Ikutlah Alright, outline dia cerita satu-satu lah. Start pada filosofi sustainable research, kemudian start approach of sustainable development research, strategi. Yang ni nombor 4 dan nombor 5 ikut kan. Kalau ikutkan, yang terbaru adalah choice dulu. Kena cerita choice of sustainable development research, baru strategy of sustainable development research, time horizon of sustainable development research, technique of sustainable development research, kemudian conclusion and future agenda. Okay, ini adalah research design. So ada orang yang menggunakan research design dengan menggunakan onion research yang diperkenalkan oleh Saunders akan ikut 6 phase ni ataupun 6 likaran ni, cycle ni. Okey, 66. Okey, ini simple je. Bagi mereka yang register PhD atau register master, kalau masuk kelas research method, apa yang pensyarah akan ajar? So dia akan ajar tentang metodologi. So metodologi dia perkenalkan apa itu qualitative research, apa itu quantitative research. So itu boleh buat satu artikel. Macam ni kan, a review of scientific and humanistic approach. Dalam arti kata lain, scientific tu kuantitatif, humanistic tu kualitatif. Tapi kita tukarlah nama, nampak lagi bentuk dalam bentuk research punya knowledge. Sebab tu kita letak a review of scientific and humanistic approach for sustainable development in tourism research. Cuba bincang, apa bentuk kajian-kajian kuantitatif dalam tourism research? Apa bentuk-bentuk kajian menggunakan kualitatif dalam topik sustainable development dalam tourism research? Apa yang dia orang gunakan? Kalau tekan dalam kuantitatif, dia gunakan survey dan juga eksperimen. Dalam tourism research, dalam topik sustainable development, dalam research sustainable development, dalam tourism research untuk kualitatif, dia gunakan action research ke, grounded theory ke, case study ke, narrative ke, fenomenologi ke, apa lagi, macam-macam lah research strategi dalam kualitatif. So kita pun buat outline. Okay, satu-satu lah. Start dengan introduction. Okay, ceritalah yang dari sudut kuantitatif kan. Apa bentuk-bentuk research? Kita sebut sebagai scientific approach lah. Apa bentuk-bentuk research yang digunakan dalam research strategi dalam scientific atau dalam kuantitatif? Apa bentuk-bentuk research strategi dalam kualitatif dalam topik sustainable development research? Kemudian kita buat conclusion and future agenda. Ini penting. Bukan senang kita kalau nak kumpul sendiri, nak cari semua artikel yang berkaitan sustainable development, kita pecahkan dua, kuantitatif dan kualitatif. Kita bincang, kita kupas, kita synthesize, kita rangkumkan, kita summary. Bukan benda yang mudah sebenarnya. Jadi ingat, kita tulis artikel sebab kita minat. Kata saya suka tentang sustainable development. Saya nak fokus pada tourism. Saya happy. Saya boleh review, saya boleh tahu kalau orang tanya saya, kebanyakan research dalam sustainable development dalam tourism research apa dia buat. Saya boleh cerita. Sebab saya tulis artikel. Sebenarnya ada yang buat deskriptif. Kalau deskriptif dia buat yang ni. Kalau dia buat eksperimen, kebanyakan research buat eksperimen macam ni. So kalau dia buat survey, dia buat survey macam ni. Kan best tu. Besok-besok kalau nak jawab kat Viva pun kita ada good knowledge. Bila orang tanya, sebenarnya kita boleh cerita tentang methodological gap lagi. Dalam bidang tourism, topik sustainable development ni ada banyak lagi research strategi yang belum dieksplor. Yang tu yang kita akan tulis di bahagian conclusion. Kita akan mencadangkan net researcher untuk explore lagi.
apa lagi bentuk-bentuk research strategi dalam kuali dan kuanti yang boleh extend lagi. Okay. Okay, ada soalan kat sini. Nak tanya, if thesis saya just focus on one pillar dalam sustainable development, dalam research filosofi perlu tak saya fokus on all pillar or just focus on one pillar saja? Contoh thesis saya on social sustainability. Okay. Dalam kes ni sebenarnya, dalam research design dia tak ada skip. Dalam research design tak ada skip. Tetapi kalau macam ni kan, kalau topik ni saya go through on sustainable development, saya pergi ibu. Soalan fast tanya boleh tak gunakan satu pillar, tak ada masalah. Kalau katakan you tak nak gunakan sustainable development tapi you nak fokus pada social sustainability je, fokus je lah. Macam paper ni lah. Paper ni, a review of scientific and humanistic approach for social sustainability on tourism research. Boleh ya, tak ada masalah. Cuma dalam kes ni kalau kita tengok, macam semalam, ada certain macam dekat latar belakang kajian, kita akan buat satu paper berdasarkan satu pillar. Tetapi kalau untuk paper-paper untuk research design ni, kalau tengok 64, 65, saya pakai ibu dia, sustainable development. Saya tak gunakan sustainable culture, saya tak gunakan sustainable human, saya tak gunakan sustainable economy, social atau environmental. Sebab kita nak bincang topik besar dia adalah sustainable development. Tapi kalau fast nak fokus terus kepada social sustainability, tak ada masalah. Tukar je lah kat sini. A review of choice, time horizon and technique of social sustainability research. Tukar macam tu, tak ada masalah. Kalau nak jadikan artikel lah. Okey, ini kita dah combine tadi. Kita pun dah cerita tentang scientific and juga humanistic dalam qualitative and quantitative research on sustainable development dalam focus area atau dalam bidang tourism research. Kita bincang juga. Yang ni pun best juga. Dalam thesis kita akan cerita di bagaimana bahagian filosofi and approach. Nanti panel kat Viva pun tanya tu, apa you punya ontologi, apa research ontologi, apa research epistemology, apa tu axiology. Okay, so kita buatlah paper. A review of ontology, epistemology and axiology of sustainable development research. Mungkin ada yang first time dengar kan. Ontologi ni sesuatu bila kita nak buat sesuatu research tu, apa status dia? Sesuatu fenomena itu telah diketahui ke belum diketahui? Kalau orang buat kuantitatif, sesuatu perkara yang telah diketahui. Tetapi kalau orang buat kualitatif, ontologi sesuatu yang belum diketahui. Sebab tu untuk orang kuantitatif tu dia nak pastikan, dia nak tentukan mana yang atas, mana yang bawah, mana yang positif, mana yang negatif, mana yang signifikan atau tidak signifikan. Itu je. Itu ontologi dalam bentuk positivism, falsafah dalam kuantitatif. Tapi dalam kualitatif adalah fenomena yang belum diketahui. Kemudian epistemologi, bagaimana sebuah penyelidikan itu boleh dikembangkan. Ada yang boleh dikembangkan dengan melakukan penerokaan, dengan penjelasan secara mendalam. Ada yang boleh digunakan sebagai membuat kartu kajian persepsi ataupun menggunakan kaedah survey. Akan boleh diuji dengan melihat kebolehperkesanan, dengan menentukan hubungan. So kat situ epistemologi kita tahu bagaimana sebuah penyelidikan itu boleh dikembangkan dengan menggunakan kuantitatif ataupun kualitatif. Minta maaf saya nampak ada yang saya mute kan. Okey, jadi jelas epistemologi bagaimana penyelidikan itu boleh dikembangkan sama ada dalam bentuk pengenalpastian, penentuan, penerokaan, penjelasan, penyiasatan, apa lagi penganalisaan. Jadi benda itu kita dapat tentukan sama ada kajian kita lebih pada sesuai untuk kuantitatif maupun kualitatif. Okey, axiology adalah kita punya contribution ataupun value of research. Okay, kalau orang kualitatif tu kan betul-betul dia dapat feeling, dia dapat experience, dia memahami secara mendalam. Tetapi bagi orang kuantitatif adalah scientific punya proven, just can prove that the result is significant. Jadi kena faham. Jadi kat sini kalau kita nak buat research, kita tak tahu sama ada kita nak buat kuantitatif atau kualitatif, dapatkan penjelasan dalam konteks ontologi, epistemologi dan juga axiology. So ni perkara yang penting dalam tesis. Siapa-siapa yang tak tahu sama ada you perlu pakai kuanti ke kuali, jawapan dia kena buatlah. Kita dapatkan penjelasan berkaitan dengan ontologi, epistemologi dan juga axiology. So kita buatlah satu artikel. Introduction, ontology of sustainable development research, epistemology of sustainable development research, axiology of sustainable development research, conclusion and future agenda. Okay. Kita pergi artikel yang 68. Okey, ada yang menggunakan research design gunakan Azure. Ada yang gunakan Azure ni. Azure ni ada maksud dia. Nanti kita akan bincang kat bawah. Using Azure design to develop sustainable development for social science research. Bagi siapa yang gunakan Azure ni ada maksud dia.
Okay, kita letak yang pertama introduction. A yang pertama adalah analyze learner characteristic. S adalah state objective. S, select, modify and design material. U adalah utilize material. R, require learner response. E, evaluation. Okay, bagi mereka yang nak menggunakan Azure dalam research design dia, bila kita dapat artikel, katalah artikel ni terbit 2023, dia orang akan cite kita sebab dia akan tulis dalam tesis dia apa maksud Azure. Kenapa penting Azure ni penting dalam pembangunan, dalam sustainable development for social science research, ataupun bukan untuk sustainable development. Dia baca je artikel kita tapi dia boleh apply topik lain, tetapi bagaimana Azure ni sesuai dijadikan research design dalam social science research. So kita cerita tu, apa itu Azure kan? A tu apa, S tu apa, S apa, U apa, R apa, E apa. Okay. Alright, ada soalan lagi dekat bahagian chat. Saya tak nampak ada soalan nanti. Okey, mohon ceritakan sikit persamaan dan perbezaan kandungan pendekatan antara modul kohort dengan modul template tulis tesis minggu depan. Terima kasih. Nanti Zaid saya jelaskan sikit sebab kita dalam kelas ni, nanti personally lepas kelas kita nanti, Zaid WhatsApp saya ke, nanti kita bincang tentang perkara ni. Kan? Jadi untuk malam ni kita bagi fokus kita kepada pindah tesis menjadi artikel jenuh. Okey. Alright, kemudian kita pergi artikel. Ada yang gunakan, tadi saya gunakan Onion Research, ada gunakan Azure Research Design. Okay. Kemudian ada yang gunakan ADI. Banyak kan, siapa-siapa nak develop model, develop module, ada yang gunakan ADI model sebagai dia punya research design. So buatlah artikel. Kita tulis dalam tesis, kemain lagi apa tu ADI kan. Permudahkan, terbitlah artikel. Ramai kat orang luar sana yang baru start nak belajar tentang research design, nak menggunakan ADI model, tak jelas lagi, tak tahu lagi. Okay, jadi kalau lah saya ni banyak jadi advisor research dekat college vocational, dekat politeknik, dia orang nak guna, dia orang tak tahu nak rujuk mana, nota tak ada, slide tak banyak. Okay, kemudian jurnal pun tak banyak cerita jurnal yang basic ni. Very banyak orang manfaat, termasuklah kan yang nak buat master by research, master by project, kadang-kadang jenuh dia nak faham apa tu ADI. Tulislah apa itu ADI supaya memudahkan researcher baru tu untuk faham tentang penggunaan ADI model sebagai dia punya research design. Okay. Kita buatlah satu topik research design of sustainable development for tourism industry using the ADI models. Okay. Satu, introduction. Kan? Kemudian kita lah ADI. A yang pertama tu analyze. D yang pertama adalah design. D yang kedua tu development. I itu implementation. E itu evaluation. Jadi kita cerita tu. Apa yang dikatakan sebagai analyze? Kita ceritalah bawah dua tu. Apa itu design? Kita ceritalah bawah tiga tu. Sampailah evaluation. Okay. Alright. Kemudian sekarang ni ramai yang guna DDR. Baru belajar, baru supervisor kata, okey dah, you punya kajian ni nak buat modul guna DDR lah. Jadi kita pun type, apa benda DDR tu kan? Kita pun type lah dekat Google. What is DDR? Sekali dapatlah artikel ni. Yalah, ramai orang nak belajar atau apa yang DDR. Jadi kita dah tulis macam buku teks kat kita punya metodologi tu. Apa salahnya convert, jadikan satu artikel. Letaklah tajuk dia, Employing DDR Approach in the Design and Development of Sustainable Development Model. Kalau nak straightforward, letak DDR Approach in the Design and Development of Sustainable Development Model pun boleh. Kan? So ceritalah introduction, kemudian ceritalah analisis dia, kemudian design and development, kemudian evaluation. Biasanya DDR ni dia yang bahagian terakhir tu namanya kebolehgunaan. Okay. Kemudian conclusion and future agenda. Okay. Next. Okay. Process design of sustainable development for tourism industry. Ini contoh-contoh lain dalam research design lah. Katalah you gunakan grounded theory. Baru nak belajar grounded theory. Jumpa satu artikel yang mudah untuk kita faham. Jadi tajuk dia Process Design of Sustainable Development for Tourism Industry using Grounded Theory. Okay, mana-mana research yang dalam topik Sustainable Development nak buat dalam kajian tourism ataupun tidak, tapi lebih penting dalam topik Sustainable Development, nak guna grounded theory, boleh baca artikel ni. So kita pun tulislah satu proses dia. Kalau siapa-siapa nak guna grounded theory, lepas introduction, cerita dah initiation the research, cerita dah data selection and data collection, data analysis, conclusion and future agenda. Basically dalam konteks nak gunakan grounded theory tu, ni sekadar basic dia. Ada initiation, data selection, data collection and data analysis. Okey, katakanlah ini saya punya research design. Masa saya buat doctorate, saya keluarkan new research design. Inilah research design saya, nama dia LSSPI.
Jadi kalau saya nak orang lain menggunakan research design saya kena terbitkan artikel. Saya keluarkan satu artikel, tajuk dia The Development of LLSPI, Process Research Design for Sustainable Development in Tourism Industry. So saya jelaskanlah lepas letak introduction tu, L tu maksud dia loop goal setting. S, structure hierarchy. S yang kedua, set the benchmark. P, performance assessment. I, improvement control plan. Last sekali, conclusion and future agenda. Jadi banyak kan tadi research onion, ada yang pakai Azure design, ada yang pakai ALDI model, ada yang guna DDR, ada yang tadi dah bincang sikit grounded theory, yang ni guna LSPI. Semua tu kita boleh terbitkan. Maksudnya kalau apa saja yang kita tulis research design dalam bab metodologi boleh convert jadi artikel jurnal. Ramai yang di kat luar sana tu perlukan bantuan kita untuk menjelaskan, so dia nak faham tentang apa itu research design. Okay, next. Selepas research design, kita juga boleh tulis artikel berkaitan dengan population, sampling, scope and setting. Okay. So, what is the population in tourism research? Best ni. Saya yang dah banyak kali cover slide ni pun saya rasa feel dia, best dia. Mau tak best, bagi sesiapa yang buat research. Okay, dalam topik tourism research, semua orang akan sampai satu stage dekat bahagian metodologi akan memula memikirkan tentang population. Population ni maksudnya directory. Kita nak tahu berapa banyak company-company dekat Malaysia yang berkaitan tourism. Okay, kita ada bukan setakat Malaysia, India, China, mana lagi, Thailand, UK, Australia, Netherlands, Finland, Germany, Turki. Semua orang perlu ada directory untuk mana-mana tourism research. Jadi kita nak tahu macam mana orang yang buat research berkaitan tourism ni mengidentify dia punya populasi. Kita review lah Malaysia ke luar negara, kita review. So kajian ni dia keluarkan population dia ambil kat mana, kajian ni keluarkan population dia macam mana. So dalam erti kata lain, kita nak memberi jawapan apa atau kebanyakan research berkaitan tourism ni, macam mana dia orang identify populasi. Mau tak best, ada orang yang dah buat kerja untuk kita. Kita duk pening ni, mampus. Sorry, saya guna ayat tu, minta maaf Katalah, saya kata, alamak, macam mana ni nak tentukan populasi dalam tourism research? Macam mana research lepas tentukan populasi? Jadi itu sangat penting lah. Jadi kita dapat idea lah. Oh, dia orang guna directory. Oh, dia gunakan portal. Oh, dia ni gunakan database. Oh, dia punya dia dapatkan daripada, kalau kat Malaysia kan, dapat daripada SSM. Oh, dapat daripada sini, dapat daripada sana. Okey, jadi dapatlah idea. So, kita bolehlah bincang bagaimana sebuah penyelidikan dalam tourism research dan bagaimana dia menjelaskan berkaitan dengan populasi. Okey, so start dengan introduction dan kita tutup dengan conclusion lah. Tengah-tengah tu kita cerita lah. Ini contoh Contoh bila saya merujuk pada satu artikel ni, saya ubahlah dalam konteks tourism research. Tetapi dia punya outline tu saya ambil. Jadi mungkin nampak macam detail lah. So kita boleh simplify juga sebenarnya. Okay, dimulakan dengan target population. Kemudian ceritalah populasi dalam inferential statistik. Kemudian ceritalah generalization ataupun inference from the population. Preparation in descriptive studies. Preparation in analytic studies. Discussion for Malaysia tourism population and conclusion. Jadi yang paling penting yang nombor 7 tu, discussion of the Malaysian tourism population. Tapi dekat atas-atas tu kita boleh bincang lah konteks apa itu population, apa yang kita nyatakan dalam target, macam mana orang keluarkan populasi dalam bentuk statistik, macam mana orang generalizationkan population, macam mana kebanyakan population tu di come out sebagai descriptive dengan analytic study. Kan? So kita boleh bincang yang tu. Okey, yang ni pun banyak. Orang cerita tentang sampling frame je. Tak ramai orang yang boleh cerita apa itu sampling frame. Ataupun kita confuse. Apa tu sampling frame? Kita pun buatlah satu paper. Simple je tajuk dia. What is a sampling frame? Sebab orang yang search tu pun, kalau you tak tahu sampling frame, apa you type kat Google? Bukan you type ke, what is sampling frame? Atau apa kalau bahasa Melayu, apa itu sampling frame kan? Kalau bahasa Inggeris, what is sampling frame lah. Jadi apa yang orang cari tentang sesuatu knowledge, dia orang akan buat search. Dia orang akan search, kata kalau nak tahu sampling frame, tak akan tulis sampling frame, dia akan tulis what is sampling frame contohnya. Jadi kira akan match, dia akan find artikel ini. Sebab tajuk kita sebiji dengan keyword orang yang nak search atau sedang search tu. Jadi kita letak sikitlah titik dua titik dalam nak tentukan sampling frame tu. Kita akan bincang definisi,
kenapa pentingnya sampling frame, apa contoh-contoh sampling frame. Tadi kita buatlah satu title, what is sampling frame, titik dua bertindih, definition, important and example. Okay, kemudian ceritalah. Okay, apa itu introduction, kemudian ceritalah definisi sampling frame, ceritalah kepentingan important of sampling frame, dan kita tunjukkan beberapa example sampling frame. Kemudian conclusion. Jadi semogalah artikel kita nanti terbit ni memudahkan orang lain mengenali dan faham apa yang dikatakan sebagai sampling frame. Okey. Kemudian nak cerita tentang sampling teknik. Okay, dalam kes ni cerita dalam konteks kuantitatif dulu. Kita pun buatlah satu artikel, How to choose sampling technique for quantitative research in tourism industry. Saya ulang, How to choose sampling technique for quantitative research in tourism industry. Okay, kat sini kita tahu setiap artikel kita ada introduction dan juga conclusion. Jadi kat tengah-tengah tu ada definition of sampling technique. Kemudian kita ada sampling technique for quantitative research, how to choose sampling technique. Ada 3 topik lah, mula cerita definisi, kemudian kita cerita sampling technique dalam quantitative research, how to choose sampling technique, conclusion. Yang ada cerita 3 perkara itu pun dapat memberi banyak manfaat supaya memudahkan researcher dalam kuantitatif untuk menentukan macam mana nak confirm dan nak pilih, nak tentukan sampling technique for quantitative research. Okey, kita cerita pula untuk kualitatif. Kita tajuk itu tukar sikit lah. Sampling technique for rational and selective representative sample and qualitative research in tourism industry. Tajuk dia panjang sikit lah. Kalau you nak pendek pun tak apa. Buat macam sampling technique. Contohlah nak buat sampling technique for sampling size. Titik pendek, qualitative research in tourism industry. Nak buat macam tu pun tak apa. Nak pendekkan tajuk lah. So outline dia start dengan introduction. Cerita dululah definisi of sampling technique. Rational, kenapa kita nak buat sampling technique for qualitative research, how to select suitable sampling technique, and last sekali adalah conclusion. Okay, dari kita masih lagi dalam populasi and sampling ni. Jadi ramai orang kat luar sana masih lagi tak tahu macam mana nak kira sampling size. Buat satu artikel, simple calculate. Ayat dia, simple calculate of sampling size for quantitative research in tourism industry. Maksudnya nak tentu atau nak mengukur cara mudah. Jadi kita buatlah tajuk simple calculate sampling size for quantitative research in tourism research. Okay, kita ceritalah introduction, ceritalah definisi of sampling size. Okay, macam mana yang dikatakan sampling size for quantitative research, dan how to calculate sampling size. Jadi memudahkan. Kenapa kita boleh tulis macam ni? Kita copy paste je. Kita dah cerita dah dalam bab 3 kita apa tu sampling size. Apa yang dikatakan sampling size dalam quantitative research. Kita siap tunjuk example lagi. Kita boleh ambil contoh kajian kita sebagai example. Macam mana nak calculate sampling size. Boleh keluarkan satu artikel. Okey, kita come out lagi. Sampling size untuk qualitative research lah. Selalunya orang kata qualitative size ni kadang-kadang based on saturated kan, tak ada orang membincangkan dari segi bilangan size sampel. Jadi kita ambil satu artikel, sampling size. Kita come out dengan tajuk ni lah kan, sampling size for qualitative research in tourism industry. Does size matter? Kan? Jadi kita nak buat sikit tanda soal lah, persoalan sikit dengan sebagai kita punya title kat sini. So dia punya outline sama je macam tadi. Introduction, definition of sampling size for qualitative research, how to calculate of sampling size, kemudian conclusion. Okay. 79 kan. Kita nak cerita tentang case study lah sikit. Okay. Untuk unit analysis. Katalah kita nak cerita unit analysis tapi kita nak zoom. Katalah saya buat case study. Jadi saya nak keluar satu artikel kan. Identification and ambiguity in the case study research typology. What is a unit analysis? Sebenarnya tema ni nak cerita apa tu unit analysis kan. Tetapi dalam konteks case study, kita punya outline, introduction, what is a case study, kita cerita sikit lah generic characteristic of the case study, ambiguity of unit of analysis untuk case study, 5 alternative conception dan last sekali conclusion and future agenda lah. Okay, saya tengok ada soalan dekat bahagian chat tu. Minimum untuk number of page untuk artikel jurnal berapa? Okey, kalau you cakap minimum, saya boleh sebut 5, 4, 3, 2, 1. Kalau Fatihah saja, saya pernah jumpa artikel jurnal 1 muka surat. Saya pernah jumpa 2 muka surat. Saya pernah jumpa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kalau nak jawab soalan Fatihah Samsudin ini adalah merujuk kepada jurnal yang kita nak submit. Okey, katakan kita nak hantar jurnal XYZ.
kita kena buat homework, kena identify dekat jurnal XYZ dan kita dapat range. So kita ambil isu-isu yang terbaru 2023, 2022. So kita identify kebanyakan artikel yang dah terbit di situ minimum dia berapa, maksimum dia berapa. Okey. Dalam setiap jurnal, dalam author guideline memang tertulis. Okey, untuk jurnal ni berapa minimum page, berapa maximum page. Okey, dia ada dekat author guideline. Nombor 2, nak confirm, you kena investigate dekat jurnal yang you nak submit tu, dapatkan range. Itulah jawapan dia. Kalau you tanya saya boleh kata satu muka surat. Tapi jawapan saya tak tepat. Jawapan yang paling tepat adalah merujuk di mana jurnal yang kita nak submit. Di situ bacalah author guideline. Yang kedua, kita tengok gaya yang penerbitan yang terbaru di situ. Kebanyakan yang minimum berapa muka surat, yang maksimum berapa muka surat. So kita berada dalam range lah. Kalau kata minimum 2 muka surat, you nak tulis 2 pun boleh, 3 pun boleh. Sebab dalam range. Boleh Fatia? Tu cara kalau saya nak beri jawapan lah. Kalau orang tanya berapa minimum of page, saya tak boleh jawab. Kalau saya bukan chief editor, saya bukan editor dekat situ, saya bukan publisher, saya bukan owner of the journal. Jadi cara jawapan dia memang kita kena investigate dekat journal tu, kan kita dapat patronate, so min max dia berapa. Yes, memang benda-benda ni kena tengok jurnal. Setiap jurnal ada praktis yang berbeza-beza. Walaupun author guideline ni tak cakap min max, tetapi kita kena pastikan dalam praktis jurnal kat situ, dalam terbitan yang terbaru, amalannya berapa. So kita follow. Yang tu. Okay. Okay, next. Okay, kita selesai 79 tadi kan. Okay, kita pergi 80. Okay, expanding scope of methodology used as sustainable development. Okay, dalam metodologi, dalam bab metodologi kita ada satu benda yang dipanggil scope dalam metodologi. Okay, boleh cerita? Bab memandangkan dalam tesis kita pun ada. Okay, kita buatlah satu tajuk dia expanding the scope of methodology used in sustainable development research. So kita ceritalah introduction, sustainable development and the environment, okay, research and its purpose, okay, quantitative research design, non-quantitative, kalau sebut non-quantitative tu kualitatif lah, research design toward future research. Ini dalam konteks metodologi lah. Okay, apa lagi? Kita pergi pada topik yang seterusnya adalah assumption and procedure. Assumption and the procedure. Okay, kita buatlah cerita tentang research assumption. Biasanya research assumption ni maksud dia, setiap research dia ada dalam bahasa kita lah, bahasa Melayu kita kata syarat-syarat. Kalau nak buat research assumption ni, apa syarat-syarat dia? Ataupun dia kata, kalau nak buat research assumption ni, apa dia punya research activity flow? Apa dia punya research flow dia? Aliran dia, aturan dia, proses dia, step dia. Tu masuk assumption lah. Okay. Dalam bahasa, kalau tengok kamus, assumption juga bermaksud andaian. Kan? Research assumption in narrative analysis. So, kalau siapa-siapa nak buat research pasal narrative analysis, so nak jadikan mapping dalam tourism field, ini dia punya flow dia. Okay, start dengan yang pertama, introduction. Kemudian cerita the discussion based on the previous qualitative research in tourism industry. So kita bincanglah kebanyakan kajian dalam bidang qualitative research ni, apa dia punya outline dia, apa dia punya flow dia. Kemudian kita dapatkan constructing typologies dia. Okay, kemudian kita tengok dalam konteks narrative, so bagaimana the perspective of the narrative research. Kemudian kita akan tutup dengan conclusion. Okey, banyak sekarang ni orang cerita kan, dalam 5 tahun kebelakangan ni orang banyak cerita tentang big data and small data lah. Kalau kata kat sini, kalau kata dalam bahasa orang IT sekarang ni, sama ada gunakan real time data ataupun gunakan satu lagi tu machine learning based pada historical data kan. Jadi so ni dah cerita dia. So dalam bidang sustainable development, ada tak kita nak review kebanyakan topik dalam sustainable development ni, especially dalam metodologi, dia orang menggunakan big data ke small data? Apa bentuk-bentuk research yang gunakan big data dalam sustainable development? Apa bentuk-bentuk research yang gunakan small data dalam sustainable development? Kebanyakan perkara ini dibincangkan dalam sebut data, dibincangkan dalam topik metodologi lah. Menarik sebenarnya. Saya pun nak tahu juga kan, kalau saya bidang sustainable development, saya punya interest memang sustainable development. Contoh, okay, saya nak kena tahu research lepas kebanyakan digunakan small data ataupun big data. Jadi kita boleh tahulah dalam keadaan mana yang kita boleh gunakan small data, kat bahagian mana yang kita boleh gunakan big data. So ceritalah sikit introduction, big data tu apa, cerita definisi dan juga dia punya importance. Sama pula cerita dengan small data. Kemudian kita cerita dalam methodology in sustainable research. Dekat sini scope kita tengoklah
kebanyakan metodologi dalam sustainable research dalam konteks mana yang digunakan untuk small data dan juga big data. Kemudian kita cerita conclusion. Okay, the next. Kita masih lagi dalam konsep metodologi kan. Kita cerita the value of qualitative inquiry for tourism in public policy. Katalah nak buat qualitative inquiry for tourism public policy. So nak tengok value dia. So yang pertama cerita introduction. Kemudian the origin, quantitative dominance in the social science. Nak ceritalah dalam konteks dominant, kebanyakan kajian dalam tourism ni adakah dia dominant by quantitative research. Okey, kita nak bincang tentang kita cari kelemahan dalam quantitative research dalam falsafah dia positivism. Jadi kita letaklah problem with the positivist agenda. Sebenarnya kita nak cerita sebenarnya dalam bidang tourism ni ada benda sesuatu yang strength dalam tourism. Kita ceritalah the strength of qualitative research. Sebenarnya kita cerita dah the strength of qualitative research for developing and evaluating tourism public policy. Kemudian conclusion. Menarik So kita nak bincangkan bagaimana qualitative inquiry dalam tourism public policy. Tapi sebelum tu kita cerita dululah kebanyakan kajian sebelum ini kebanyakan dominasi dia daripada quantitative research. So kita nak melihat kenapa kita nak shift daripada kuantitatif kepada kualitatif. So kita nampak kekurangan yang ada dalam kuantitatif, kita tengok dalam falsafah dia positivism, ada sedikit kelemahan atau kekurangan. Di situ kita tampung dengan menggunakan qualitative research. Sebab tu kita cerita kekuatan, the strength of qualitative research for developing and evaluating tourism public policy, dan kita tutup dengan conclusion and future agenda. Okey, kemudian kita cerita tentang masih lagi metodologi. Kadang-kadang dalam bidang-bidang scientific, dalam bidang engineering, dalam bidang technical or technologies. So banyak gunakan simulation. Kita ambil satu topik macam mana outline kalau kita cerita simulation dalam kita punya research methodology. Okay, concept and developments for comprehensive operation support with modelling and simulation research in tourism industry. Ni contohlah, sama ada gunakan modelling ataupun simulation. Dalam kes ni combine modelling and simulation. Kita ceritalah proses, sebab dalam bab 3 kita tulis perkara ni. Jadi kita pindah untuk jadikan sebuah artikel. Introduction, okay, ceritalah methods, challenging the using modelling and simulation in operation planning process. Okay, kemudian ceritalah a prototype decision support environment on the process and concept, future development modelling and simulation support in operation process. Kemudian kita letak conclusion. Okay, saya nak cerita sikit lah Untuk outline yang artikel-artikel saya nak tunjuk ni adalah contoh-contoh supaya membezakan antara satu artikel dengan satu artikel. Tapi you ada flexibility untuk mengubah outline ni untuk jadikan lebih ringkas, lebih pendek, atau you nak tukar dengan perkara lain. Begitu juga tajuk. Tajuk ni nak tunjukkan variety, kepelbagaian. Jadi kalau tidak nanti tajuk saya pattern ni sama. Jadi kita nampak kesesuaian ni. Kalau you rasa you nak modify title ni pun tak ada masalah. Qualitative approach to mixed method practice tourism industry. So sekarang ni orang dah shift mula-mula buat qualitative research dalam tourism. Sekarang orang dah move pergi pada mixed method. So kita nak cerita pergerakan atau transformasi daripada qualitative tourism research move to the mixed method. So kita buatlah satu artikel, qualitative approach to mixed method practice in tourism research. Kita ceritalah introduction, apa dia mixed method dalam qualitative methodology, apakah amalan-amalan qualitative approach dalam mixed method. Contoh kat sini kita pergi case study. Apa itu case study for qualitative driven mixed method, the neglect of the qualitative approach to mixed method, dan juga conclusion. Okay, contemporary. Ni benda barulah, ilmu baru kan. Contemporary approach to mixed method grounded theory. Adalah grounded theory tu pun tough. Tambah pula mixed method grounded theory. Jadi ini benda baru. Jadi kita nak belajar benda baru, so kita kena tahu. Jadi bagi mereka yang sedang nak explore, katalah dia sedang nak explore tentang mixed method grounded theory, inilah platform dia, dia boleh view dan download artikel ni. So outline dia ceritalah sikit introduction, kemudian apa itu mixed method, kemudian ceritalah grounded theory, kemudian kita gabungkanlah mixed method grounded theory, kemudian conclusion and future agenda. Simple dia punya outline. Okay, kita nak cerita tentang apa itu mixed method grounded theory. Cerita satu-satu dulu. Apa itu mixed method? Apa itu grounded theory? Apa yang berlaku bila dah integrate mixed method grounded theory? Okay. Okay, 87. Multiple hypothesis testing in experimental economy. Sebenarnya nak tunjuk kat sini adalah experimental sebenarnya. Okay, kita tengah cerita dalam metodologi kan. Okay, ada terdapat banyak hipotesis, ujian hipotesis dalam nak menentukan apa ekonomi experimental in tourism research.
So kita start lah introduction. Okay, lepas tu setup, annotation untuk focus on assumption, stepwise, multiple testing procedure, empirical application dan conclusion. Next, ni banyak juga. Biasanya dalam research kuantitatif lah kan. Cerita data nak bertaburan normal dengan data tidak bertaburan normal ni. Kita duk pening. Tak tahu nak pakai data bertaburan normal ke tak normal. Okay, why not? Kalau kita dah cerita ataupun kita dah discuss dalam tesis kita, jadilah artikel jurnal. Cerita tentang data bertaburan normal ni. So, kita buat satu title, Normality Assumption and Result, Test for Statistical Analysis for Tourism Research. You kena tahu kan, kadang-kadang nak buat ujian normality ni kita boleh mengukur dengan merujuk kepada statistical analysis. Jadi kita buatlah outline dia. Apa yang dikatakan sebagai normality assumption dalam test of statistical analysis untuk tourism research. So ceritalah introduction, testing normality using SPSS, normality test using gunakan visual. Jadi dalam melihat ujian normality ni, gunakan statistical result pun boleh, nak guna visual result pun boleh. Kemudian kita buat discussion and conclusion. Okay, apa dia contoh dia, cerita sikit lah kan. Dalam normality untuk statistical result, kita boleh gunakan Kolmogorov and Shapiro, kita boleh gunakan Funes and Kurtosis. Okay, kemudian dari segi visual result, kita boleh gunakan histogram, steam leaf, box plot, QP plot. Jadi dengan ada 4 visual result dan 2 statistical result, dia akan jadi complement each other untuk menentukan bahawa data ini bertaburan normal ataupun tidak. Okey, parametrik and non-parametrik sama jugalah. Sekarang ni bila cerita pasal data pertaburan normal tu, dia akan relate dengan parametrik and non-parametrik. Bagi mereka yang masih ragu-ragu atau kurang knowledge tentang parametrik dan non-parametrik, boleh refer artikel ni lah. So kita keluar. Sebab dalam kita punya tesis, kita memang bincang detailnya berkaitan parametrik and non-parametrik. Why not you hasilkan satu artikel jurnal. Okey, kita letaklah parametrics and non-parametric approach, assumption and effect of normality data for tourism research. Okay, kita ceritalah yang pertama introduction. Okay, ceritalah kan. Ramai yang nak tahu tentang apa tu parametric and non-parametric definisi. Kemudian ceritalah setiap parametric and non-parametric tu ada syarat-syarat assumption dia, ada andaian dia. So, macam mana yang diperbincang, apa pentingnya, kenapa banyak orang bincang tentang normality data. So, kat sini kita nak bincang parametric and non-parametric effect on normality data. So, debate. Sampai sekarang banyak orang berdebat kan, debate and discuss on normality issues, conclusion and future application. Okay, yang ke-90. Katakanlah you nak buat korelasi dan regresi. So nak kena tahu juga syarat-syarat andaian-andaian. Apa syarat-syarat nak buat ujian korelasi? Apa syarat-syarat nak buat ujian regresi? Jadi yang ni ramai. Kalau saya lah kan, saya banyak tegur. Dia orang buat korelasi dengan regresi tapi tak tunjuk pun assumption atau andaian. So apa step by step untuk setiap ujian korelasi dengan regresi? Banyak tak laporkan. Jadi kita tulislah artikel. Manakala bila kita dah tulis macam buku teks kat meteorologi tu, why not kita terbitkan artikel jurnal. Okay, so ni contoh. Kita boleh keluarkan satu artikel, tajuk dia Correlation and Regression Analysis, Assumption and Interpretation Data for Quantitative Research in Tourism Industry. Menarik tajuk ni. Bagi mereka yang nak buat research menggunakan korelasi dengan regression, walaupun bukan dalam tourism industry, dia akan gunakan artikel ni untuk faham apa itu assumption dan juga interpretation data. Okay, outline dia, introduction, kemudian ceritalah correlation and regression definition, correlation analysis assumption, satu-satulah. Kemudian cerita regression analysis assumption, kemudian ceritalah interpretation data of correlation and regression analysis, kemudian conclusion and future application. Okay, sama macam tadi kan. Kalau nak tanya. Tadi dah ramai tanya soalan. Ini nak tanya lagi pun boleh, silakan, tak ada masalah. So kita masuk ke 91. Secara total kita dah selesai 90. Secara total contoh-contoh artikel ni ada 125. Jadi kalau dah 91 ni kita ada 35 lagi contoh artikel. Alright. Ni banyak ni. Kalau tanya saya lah kan, kalau contohlah jadi penilai untuk quantitative research, ini antara yang paling banyak yang dapat komen lah. So, kalau you nak buat SAM PLS, mana cerita tentang assumption dia? Mana step by step research assumption nak mengukur mediating dan moderating effect in SAM PLS? Ramai orang tanya, apa tu mediating? Apa tu moderating? Kalau nak buat satu artikel lagi pun boleh. What is moderating and mediating for quantitative research? Percayalah kalau buat topik-topik macam tu jadikan satu artikel, ramai dekat sana masih lagi confused. Apa yang dikatakan mediating, apa yang dikatakan moderating, apa yang dikatakan intervening, apa yang dikatakan control variable.
Jadi apa yang dikatakan covariate? Kat situ ramai lagi orang confuse. Masih lagi mengkaji, baca buku banyak. Kadang-kadang tak dapat. So kita boleh tulis artikel. Kalau tak boleh tulis buku, kita tulis artikel, dan artikel tu kalau diterbit dapat beri banyak manfaat. Okey, contoh macam inilah 91 ni. Step by step of research assumption for mediating and moderating effects and in ataupun using SAM PLS. So ceritalah mula-mula introduction, kemudian ceritalah overview of mediating and moderating research. Okey, kita ceritalah definisi mediating and moderating juga. Kemudian kita ceritalah contoh-contoh. Kat sini kita letak research success and evidence. Tapi kita nak tunjukkan kepelbagaian contoh-contoh macam mana kita nak faham perbezaan antara moderating dengan mediating effect dengan menggunakan SAM PLS. Kemudian kita letak yang terakhir, kita tulis conclusion and future agenda. Okay. Boleh kan? Okay, next. Kita dah pergi dekat assumption tadi. Kalau kita patah balik kan, kita dah cover metodologi banyak dah sini. Okay, kita mulakan dengan research design. Okay, kita dah start tadi apa? Research design. Kemudian yang kedua tadi, kita dah guna aspek population, sampling, scope and setting. Kemudian kita dah cover dalam metodologi tentang assumption and procedure. Tadi ni semualah assumption and procedure. Okay, kita nak masuk yang seterusnya adalah instrument, development and validity. Banyak-banyak lagi artikel-artikel yang boleh diterbitkan dengan perbincangan kita dekat bahagian metodologi tentang pembangunan instrumen, okey, apa-apa segala bentuk development lah, dan juga validity. Research instrument, research development and validity. Termasuklah reliability sekali. Okey. Contoh artikel 92 ni, kita nak cerita tentang instrumen. Kita buatlah satu artikel. Topik kita kan sustainable development. So yang ni pun kita memang tulis dalam kita punya tesis. So kita buatlah satu artikel. Sustainable Development Assessment in Tourism Industry, a comparison of instrument. Kita nak cerita tentang Sustainable Development Assessment in Tourism Industry ni dalam konteks comparison instrument. So kita ceritalah apa itu introduction. Mungkin ada juga yang nak tahu apa yang dikatakan sebagai Sustainable Development Assessment. Kemudian dalam assessment ni ada banyak instrumen. So kita nak cerita kewujudan dan perbandingannya. So kita buatlah yang nombor 3 tu, Sustainable Development Assessment, a comparison instrument. Okay. Jadi kadang-kadang bila kita nak cerita tentang assessment comparison instrument, contoh nombor 4 tu saya letak, kita boleh gunakan teknik macam buat SLR. Kita tulis method kita gunakan bagi tujuan ni, kita gunakan SLR. So ada SLR tu adalah result, discussion, implication and limitation, kemudian conclusion. Okay. Kalau you tak gunakan method SLR untuk nombor 4 tu, nak gunakan general review macam biasa pun tak ada masalah. Macam contoh-contoh yang artikel sebelum ni kan, semua tu general review. Ini contoh je 92 tu kita nak slate, kita buat SLR. 93, review of literature on survey instrument use collect data on sustainable development tourism industry. So kita nak tengok ni, kebanyakan kajian-kajian lepas yang menggunakan survey instrument, macam mana dia collect data dekat tourism. Kita nak review ni. Mana kajian-kajian lepas dalam tourism research yang menggunakan survey instrument, bagaimana dia buat pelaksanaan dia. Kita nak bincang yang tu lah. Okay, kita ceritalah pertama introduction, method and ataupun literature review search. Okay, tengok result, discussion and conclusion. Nak tukar outline sikit pun tak ada masalah. Tapi kita sebenarnya nak review. Tengok kajian-kajian lepas dalam tourism research dengan menggunakan instrumen survey iaitu questionnaire. So bagaimana dia melaksanakan dengan menggunakan research strategi ini. 94, the development of sustainable development instrument procedure for tourism industries. Keyword kat sini adalah procedure. Kita nak cerita macam dari segi pembangunan instrumen dalam topik sustainable development. Bagaimana prosedur itu dilaksanakan, iaitu instrumen procedure untuk tourism industry. Cerita sikit lah. Introduction, okay. Kemudian construct and factors, okay. Biasalah bila sebut instrumen ni kena cerita tentang construct ataupun variable atau factors dulu. Kemudian ceritalah development of instrument item. Kemudian dalam proses untuk instrumen ni sangat penting adalah untuk pengesahan dan juga kebolehpercayaan, seperti kita letak validity analysis and reliability analysis, conclusion and future agenda. Okay, kita bukan nak validate data, kita tak nak ceritakan kalau nak buat develop instrumen ni bagaimana proses validity, apa yang kena buat dalam validity analysis, apa yang nak kena buat dalam reliability analysis. Okay, 95.
An overview of data collection in impact evaluation of tourism research. Kadang saya jumpa satu artikel ni, menarik juga ni. Cuma topik dia bukan tourism research lah, tapi memang topik dia tentang data collection data collection in impact evaluation. Kan? Jadi menarik juga ni. Saya ambil idea ni, jadikan satu sebagai salah satu artikel yang kita boleh terbitkan daripada tesis. Kita cerita dulu introduction, planning data collection, ensure good data management practice, and specific issue in ensuring quality in data collection. So sekarang ni kita nak pastikan, kalau kita cerita dalam bab metodologi, kalau you masih ingat, cerita tentang pentingnya kan kesediaan data, dari segi maklumat data itu sahih, data itu boleh dipercayai, data itu bersesuaian untuk tujuan analisis. Inilah dia nak mengukur bahawa data yang kita kumpulnya dengan bermula daripada plan, kemudian data yang baik, kemudian kita tentukan kualiti dan proses dalam data collection. Itu pentinglah bila kita membincangkan tentang data collection in impact evaluations. Okay, 96. Essential aspect in the design of data collection instrument in tourism research. Apa yang penting? Apa essential aspect bila nak buat design data collection instrument dalam penyelidikan dalam tourism? Kita ceritalah sikit ringkas je. Introduction, kita review lah kan, method integrative review. Nombor 3 tu saya tak kasi result discussion conclusion. Yang ni bergantung lah kan. Okey, minta maaf saya nampak tadi macam tiba-tiba terputus, suara saya tak dengar kan. Memang unstable network sekejap. Dia ada buat iklan sekejap. Saya ulang balik 96 ni, kita juga boleh buat satu artikel nak menceritakan tentang essential aspect dalam membuat design, reka bentuk data collection instrument dalam tourism research ni. Ini contohlah, kita start introduction, lepas tu cerita method dia. Okey, tak semesti nak cerita result discussion kita bincang lah kalau kata nak ceritakan a review of comparison between instrument reka bentuk research instrument design. Orang guna ni, orang guna tu. So kita boleh buat perbandingan juga dalam konteks review lah. Okey, 97. Measurement, instrument and data collection for tourism research. A consideration of construct and bias. Ni dari konteks ni lah. Bila cerita tentang metodologi ni, kita ada measurement bias, kita ada construct biasness, kan? Kita ada macam-macam. Okay? So kat sini kita nak cerita tentang pengukuran instrumen kita berdasarkan measurement instrument and data collection tourism research. So kita nak bincangkan beberapa aspek consideration of construct and bias. Cerita dua perkara tu, consideration and bias lah dalam kata lain. So pertama kita cerita dulu apa itu introduction. Okay, kemudian measurement, instruments, classification. Kemudian error, apa ralat-ralat yang ada dalam measurement and data collection. Kemudian rules and for developing an instrument. Comparison between different instrument and their specific bias. Kemudian conclusion. Dan ini contoh-contoh tapi tengoklah kalau dalam tesis kita tak ada membincangkan tentang consideration and bias ni, tak perlulah buat artikel. Tapi kalau you memang tulis perkara ini dalam bahagian metodologi, kenapa nak simpan saja dalam metodologi itu? Okey, tulis dan terbit supaya ramai di luar sana mendapat manfaat. Okey. Okey, saya kena mute dengar suara tu. Okey. Okey, 98. Okey, kita nak buat preliminary evidence for validity on sustainable development in tourism industry. Kita buatlah outline kita, introduction, kemudian research design, theoretical framework for sustainable development, instrument development framework for sustainable development, limitation and future research. Ini contohlah, kita nak buat satu evidence tapi dalam konteks preliminary. So dalam konteks validity lah, dalam tema sekarang ni kita nak cerita tentang kesahan. So macam mana untuk kita nak cerita dalam sustainable development in tourism industry. So outline untuk artikel ni kita boleh mulakan dengan introduction, research design, theoretical framework for sustainable development, dan kita cerita instrument development dalam framework sustainable development, limitation and future research and conclusion. Okay, 99. Okay, method use for validity test and of questionnaire. Katalah kita ambil satu contoh instrument iaitu questionnaire. So bermula pada theoretical construct and empirical construct for tourism industry. So kita ulang balik, apa itu artikel yang kita boleh cadangkan title dia adalah method use for validity test of questionnaire. Kat sini kita pakai dua lah, theoretical construct and empirical construct for tourism research. Itulah introduction.
So ceritalah ujian validity test. So validity test ada dua. Validity test untuk theoretical construct, validity test untuk empirical construct. Kemudian kita buat conclusion. Okay, kita ubah soal lah dekat dalam tesis kita tapi nak tunjukkan sini dalam proses validity lah. So validity ni ada yang pecah by construct based on theoretical dan juga empirical dalam contoh inilah. Okey, kita dah sampai yang ke-100. Contoh artikel yang ke-100 cerita tentang reliability. Tadi validity, sekarang reliability juga. So, reliability, kriteria for good measurement in tourism research. So, kita nak cerita tentang kriteria kebolehpercayaan dalam satu konteks measurement yang baik, pengukuran yang baik dalam tourism research. So, ceritalah pertama introduction. Cerita pasal reliability, kita start cerita tentang reliability dululah. Okey, kemudian dalam reliability ni ada dua stability dengan consistency. Dalam stability tu ceritalah retest reliability and parallel from reliability. Test, retest reliability dan parallel from reliability. Untuk consistency kita akan cerita internal consistency dengan split half reliability. Kemudian conclusion. Dia lebih cerita tentang reliability tu ada dua, ingat stability dengan consistency. Okay. Okay, kita masuk 101 cerita gabungan. Yang ni tadi cerita satu-satu. Validity dulu, kemudian reliability. So kita boleh juga tulis artikel dengan menggabungkan validity dan juga reliability. Dalam kes ni lah, validity and reliability of research instrument. How to test the validation of questionnaire in tourism research. Validity and reliability of research instrument. Kita nak cerita sekali ni. How to test validation of questionnaire in tourism research. Okay, kita ceritalah yang pertama cerita tentang introduction. Ni bagus ni betul-betul flow dia ni. Ni kalau kata dalam tesis ini full flow nama dia. Okay, kita start dengan introduction, kemudian cerita phase validity, kemudian content validity, kemudian cerita construct validity, kita ada discriminant validity and convergent validity, kemudian cerita criterion validity, kita ada predictive, kita ada concurrent and positive validity, reliability and conclusion. Kalau you nak tanyakan dalam sebuah tesis, kalau cerita full spec of validity and reliability, yang ini. Ada phase, ada content, ada construct, ada criterion, ada reliability and conclusion. Ini detail proses. Kalau nak cerita tentang validity and reliability, ini contoh artikel yang bagus. Kita boleh hasilkan supaya orang faham apa yang dikatakan validity and reliability. Okay, next kita cerita tentang relevant approach of validity and reliability design for quantitative research in tourism industry lah. So kita nak cerita tentang pendekatan yang relevant lah dalam pengukuran validity dan juga reliability untuk quantitative research. So kita cerita introduction, kemudian ceritalah definisi of validity and reliability. Dalam validity kita akan biasalah validity ada internal validity dan external validity. Kemudian reliability kita ada reliability in terms of technique and analysis. Kenapa pentingnya validity and reliability dalam quantitative research, conclusion and future agenda. Okay, seronok sebenarnya. Malam ni kita dapat cover tentang artikel-artikel dalam metodologi. Dalam masa yang sama kita mengenali outline dalam metodologi. So setiap section dalam metodologi tu apa perkara-perkara yang penting. So dua dalam satu lah hari ni, cohort sangat sesuai untuk malam ni lah. Selain daripada kita belajar untuk menerbitkan artikel berdasarkan bab metodologi, dan kita dapat juga ulang kaji lah apa perkara-perkara penting dalam bahagian metodologi dan analisis, supaya itulah komponen, elemen dan sub-sub elemen yang perlu kita bincang bersama-sama dalam you all punya tesis, supaya tesis itu jelas apa you punya flow, apa you punya method, apa you punya item, apa you punya assumption yang kita perlu jelaskan untuk setiap bahagian ikut pengususan subjek atau pembahagian supaya tesis kita akan jadi lengkap dan jelas. Okey, 103, mixed method in tourism research. Berbeza sikit, kadang-kadang mono method, multi method. Mixed method ni kadang-kadang berbeza sikit dalam konteks instrument validity and reliability ni. So kita ambil satu dulu, mixed method. Dalam mixed method in tourism research, macam mana rupa instrument validity and reliability dia? Cerita dah sikit, apa tu introduction. Mula-mula start introduction lah Kemudian ceritalah research instrument, questionnaire, interview, observation. Itu biasalah bila sebut instrument tu lah Kalau apa lagi? Questionnaire, interview, observation, mungkin document. Okay, kemudian cerita pasal validity. Apa tu content validity, internal validity, utility criteria dengan external validity. Kemudian reliability pun ada internal, external reliability dan juga conclusion. Okay, kita cerita mixed research. Mixed research as a tool for develop instrument. So kita cerita pula
Macam mana nak bangunkan instrumen dalam tourism research dengan menggunakan make research. Okay, kita ceritalah yang pertama introduction. Apa tu kita ada crossover analysis, fidelity of quantitative instrument, meta framework for instrument development and construct validation. Kemudian summary and conclusion. Next, kita review pula. Ini contohlah dalam bentuk research choice. Kita nak review. Apa dia monomethod? Monomethod tu maksudnya satu, sama ada kuantitatif ataupun kualitatif. Mixed method lah dengan gabungan method, satu method kuanti, satu method kuali, jadilah mixed method. Kemudian multi-method. Multi-method ada tiga. Multi-method kuanti, multi-method kuali dan multi-method mix. So review lah. Kajian-kajian lepas, mono, mix, multi dalam sustainable development research in tourism industry. Ini very simple. Cerita apa itu mono method, apa itu mix method, apa dia multi method. Tapi dalam konteks tiga-tiga tu maksudnya mono, mix, multiple tu dalam konteks sustainable development research lah. Kemudian kita tutup dengan conclusion and future agenda. Okay. Okey, kita nak cerita benda lain pula. Dalam metodologi ni ada satu lagi. Masih dalam validity juga. Kita ada expert validity. Kita nak cerita tentang translation. Cerita tentang ethics and pilot study. Okey, dekat sini. Kita banyak membincangkan perkara ini dalam kita punya tesis. Bila you dah siap you punya instrumen, nak sahkan you punya instrumen, kita rujuk expert. Okey, contoh kat sini kan. Apa dia expert requirement, comment, and decision of validity process. Siapa yang perlu ada dalam nak menentukan, dalam memberi tentang recommend, apa syarat-syarat untuk jadi expert, apa yang perlu ada, pentingnya perlu ada penemuan itu untuk menentukan kesahan proses. Kenapa kena libatkan akademik, kenapa kena libatkan practitioner, kenapa kena libatkan consultant and policy maker. Okay. Kadang-kadang kita pun tak bincang apa syarat-syarat untuk jadi expert kan. So yang pertama introduction, kemudian cerita dah definisi apa tu expert validity, apa syarat-syarat requirement untuk jadi expert, apa bentuk constructive comment from the expert. So kita buat decision process, yelah kadang-kadang comment expert tu kita nak remain or improvement, kemudian conclusion. Ni menarik ni. Kadang-kadang kita tak tahu apa nak kena buat dekat bahagian expert validity. Oh ternyata kita kena faham dulu apa tu expert validity, apa syarat ataupun keperluan-keperluan untuk jadi expert. Apa yang perlu diberi komen. Dalam komen tu berbentuk constructive comment. Apa rupa bentuk-bentuk komen, constructive comment from the expert. So kita dah dapat komen, so kita kena ambil action. Sebab tu dia nama decision process. Sama ada kita nak remain or improvement, kemudian kita buat conclusion. Okay, ni dalam konteks lain, masih lagi expert. Collaborating with tourism expert panel to establish the content validity of intervention. Kita nak buat intervention tu, tapi melibatkan juga expert daripada industri contohnya. Okey, pertama kita mulakan dengan outline artikel adalah introduction. Okey, kemudian context of the book reading intervention. Okey, content of validity and intervention development. Okay, a process establish content validity. So kita nak cerita pasal dua benda lah, team and rating. So kita ceritalah content validity team, content validity ratings and conclusion. Okay, ni ikut kesesuaian lah. Kalau dalam tesis tu memang nak buat content validity of intervention, ini contoh lah yang artikel yang kita boleh keluarkan. Okay, kemudian nak cerita tentang language. Dia ada ancaman dalam instrumen ni, dalam penyelidikan ni, dalam data collection ni, termasuk dalam bahasa. Kita nak translate kita punya questionnaire, kita nak translate soalan interview tu. Okay, ni topik dia lah yang kita boleh hasilkan artikel. Salah satu dia lah strategies for overcoming language barriers. Ni cerita pasal overcome language barrier ni in tourism research. Okay, kita cerita lah introduction. Okay, language barriers in tourism research. Okay, an overview of type tourism interpreter and their potential role. Okay, boleh jadi kualitatif and quantitative research data consideration, survey instrument and translator, budget for interpretation and translation, discussion and conclusion. Jadi tentang bahasa ni juga kadang-kadang sangat penting tak kisahlah kuantitatif atau kualitatif. Okay, peranan-peranan orang yang akan jadi assistant dari segi translate, interpret, isu-isu tentang budget, kan? Benda tu diperbincangkan dalam satu artikel. Okay, translation. Kita ambil satu dululah, translation. So, translation of tourism research instrument. Boleh buat satu artikel ni. Cerita pasal translation pun boleh buat satu artikel. Dalam tu ceritalah titik opportunity dia, research process, pitfall and challenge.
berkaitan dengan translation of tourism research instrument. Okay, kita start lah online, kita mulakan dengan introduction. Kemudian ceritalah type of translation yang ada lah dalam research ni. Two type of translation, method and the translation process. Okay, method for testing translate research instrument dengan menggunakan kualitatif or kuantitatif. Kemudian challenge and method to minimize error in translation. Cerita pasal translation tu ada proses lah. Ikut type, ikut method, ikut tentukan error juga dan juga conclusion. Okay, next. Ini yang famous lah. Kita ada dalam translation ni banyak. Dia ada 3 tau. Dia ada direct translation, kita ada parallel translation dengan back-to-back translation. Itulah ada back-to-back translation. Yang agak popular adalah back-to-back translation lah. So, contoh dia macam 110 ni. Kita ada back translation, procedure and process for research instrument. Kita ada target language, kita ada translate, pretest and validate item. Kita mulakan dengan introduction, overview and definition, back translation. Kemudian kita ada target language, translate research item, pretest research item, validate research item, conclusion. Okay, kalau buat yang pertama kali mendengar back to back translation ni dia perlukan 3 aspek. Okay, contohlah kan, katalah kita yang pertama dalam bentuk bahasa Inggeris. Okey, yang original bahasa Inggeris. Jadi kita perlukan 3 aspek kat sini. Jadi aspek yang pertama akan translate daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Okey, aspek yang kedua akan ambil balik bahasa Melayu tu akan translate dalam bahasa Inggeris. Okey, aspek yang ketiga akan membandingkan ada tak terdapat perbezaan bahasa Inggeris yang telah dibuat pada second layer tu sama dengan original one. Yang mula-mula kan mula dari English. Yang pertama English convert dalam BM. Orang yang kedua BM translate dalam bahasa English balik. Jadi kita nak tengok English yang awal dengan English yang ditemukan itu ada persamaan atau berbeza. Jadi orang yang ketiga aspek tu sekarang untuk bandingkanlah perbezaan. Ada tak jauh perbezaan antara English yang original dengan English yang lepas buat translation. Itu cara kaedah prosedur gunakan back translation. Okay. Okay, 111. Cerita tentang research ethic. Macam saya buat lepas petang tadi, kita cerita tentang bagaimana untuk persediaan Viva dan juga pembentangan proposal. Malam kita dah bincang tentang dalam bab kesimpulan tu, tentang perbincangan dan juga kesimpulan bab dalam tesis. Ada yang saya sentuh sikit adalah dalam research etika. Research etika spesifik dalam method sebenarnya. Jadi kat sini juga penting kan, kadang-kadang ada yang baru buat research, dia masih kurang faham kepentingan research etika dalam penyelidikan. Jadi dia sebagai salah satu syarat kalau tak ada dapat kelulusan etika, kita tak boleh collect data pun, tak boleh masuk pun kat tempat tu untuk kumpul data. Okay. So dekat 111 ni nak cerita sikit lah. Memandangkan dalam tesis kita memang tulis tentang research ethics. Jadi kita nak keluarkan satu artikel. Kita boleh buat artikel macam ni lah. Research ethics consideration for tourism research procedure, integrity and application. So you all boleh buat artikel yang ni. Saya ulang balik, tajuk dia adalah research ethics consideration for tourism research procedure, integrity and application. So outline dia introduction, ceritalah apa tu research ethic definition and consideration, prosedur yang perlu ada dalam etika penyelidikan, integrity of research ethics, applicant ataupun application of research ethic, conclusion. Jadi benda-benda ni kadang orang tanya, kadang-kadang saya jadi supervisor, kadang student, wajib ke nak buat research etika, macam mana nak buat, apa nak buat. Dia bergantung lah. Kalau tempat saya mula-mula kena pergi bengkel dan kursus. Lepas pergi bengkel dan kursus kena isi borang. Dalam borang tu ada keperluan. So dah proposal defense dan juga kita dah siapkan instrumen dan kemudian borang tu kena attach sekali instrumen. Instrumen akan masuk dalam board. Board dalam kuasa akan tengok kesesuaian atau tidak. Kemudian kalau kata ada ataupun lulus, kita akan keluarkan surat kelulusan. Kalau tak lulus, dia patah balik kepada researcher. Kena betulkan balik. So kemudian masuk balik dalam meeting. Macam itulah proses-proses untuk dapat kelulusan dalam menjalankan penyelidikan dalam penyelidikan ni kena melalui ataupun dapat kelulusan etika penyelidikan. Okey, kemudian 112, kita nak review research ethics. Sekarang ni dah banyak sangat orang gunakan sumber-sumber internet, sumber-sumber online. Collect data sekarang menggunakan platform social media lah, secara online punya media lah. Okay, so kita nak review. A review of research ethics in internet-based research for tourism research. Kita nak bincang lah kan, banyak-banyak kajian lepas. Adakah dia orang
menggunakan instrumen data collection secara online. Jadi kita nak review lah kat situ lah kan. So outline dia introduction, kemudian public and private space, risk and internet-based research participant. Kemudian cerita sikit internet-based research and informed consent. Ini sangat penting ni, consent ni. Kemudian conclusion. Okay, next. Kita cerita masih lagi ethics. Ethics in tourism research. Biasa siapa yang terlibat dalam jawatankuasa ethics ni? Kita ada review board, ada ethical issues and researcher development. Kan? So kita nak cerita sikit etik lah kan. Sama daripada board, ethical dan juga development. So kita buat satu artikel yang tu, tajuk dia Ethics in Tourism Research, Review Board, Ethical Issues and Researcher Development. So outline dia adalah introduction, ethics review board, kemudian tourism research and wider ethical issues, and ethical tourism research, issue for researcher development, relationship and power, and conclusion. Jadi banyak sikit-sikit benda teknikal ada kat situ kan. Sedikit sebanyak kita ni kalau nak faham tentang penyelidikan, banyak saya orang pertama baru nak faham apa tu etika penyelidikan. So kalau dengan artikel-artikel ni kalau diterbitkan, banyak dapat beri manfaat kepada saya dan saya tahu macam mana saya nak kaitkan saya punya penyelidikan dalam konteks ethics. Okey, 114. Ni kita cerita tentang pilot study pula lah kan. So kita nak keluarkan satu artikel yang topik kita daripada awal lagi, tajuk kita adalah Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry, a Pilot Result. Saya banyak juga kan, kami kadang-kadang saya dengan pelajar banyak menerbitkan artikel jurnal yang berkaitan dengan pilot study. Kadang-kadang pilot study ni sampel tak besar lah kan, 25, 30 kan. Okey, kita boleh keluar kan, memang tak ada masalah. Kalau macam saya selalu convert saya punya pilot study adalah critical success factor. Saya buat kajian tentang critical success factor dengan menggunakan deskriptif dengan menggunakan sampel pilot study saja. Okey. So introduction, biasalah bila ada data dia punya flow macam original punya papers lah kan. Ada introduction, ada literature review, ada method, ada analysis discussion, conclusion and future agenda. Okey, macam ni yang saya selalu buat. Ini yang saya selalu buat lah, critical success factor of sustainable development for Malaysia tourism industry. Tetapi sampel ni menggunakan data pilot study saja. Tak ada saya kena tulis pilot study titik dua titik, tak perlu. Walaupun kita buat pilot study, tak semesti kena mention pilot study dalam title lah. So dia punya outline sama je. Saya ulang balik, topik dia critical success factor of sustainable development for Malaysia tourism industry. Outline ni sama je, ada intro, ada LR, method, analysis, discussion, conclusion and future agenda. Okay, 116. Methods for doing a pilot study. Why it essential? Kenapa kita nak kena buat pilot study? Kenapa pilot study ni penting? Ceritalah sikit kan. So kita pun bagi justifikasi. Kalau kita kata dalam kajian ini menggunakan pilot study. Pilot study bermaksud atau pilot study juga penting kerana kita justify. So justify tu kita kumpul boleh jadikan satu artikel lah. So kita start outline kita, introduction. Kemudian to determine the feasibility of the study protocol. Okay. Recruitment subject, testing the measurement instrument, data entry analysis, conclusion. Kalau dalam quantitative research, kita kena analisis pilot punya data, tetapi untuk kualitatif tak perlu analisis. 117, step in conduct pilot study, interview in qualitative research. Ini yang ramai orang nak tahu kan. Kenapa kita kena buat pilot study dalam kualitatif? Macam mana nak buat pilot study dalam qualitative research? Inilah contoh satu artikel kita boleh keluar supaya ramai orang di luar sana faham kenapa penting juga kualitatif tu kena buat pilot study. Okay, step in conducting the pilot study, interview in qualitative research. Okay, pertama tulis introduction. Yang pertama kita nak determine, nak tentukan clearly interview question. Memanglah tujuan buat pilot study melalui temu bual seorang atau dua orang, pertama nak clear interview question, nak jelas supaya question tu baik, boleh difahami. Kemudian initial interview question review by expert. Okay, select participants, pilot for interview, report the modification made. Kena beritahu kalau ada misal pilot tu ada perkara yang perlu diubah, kita nyatakan apa perubahan yang kita buat, tambah baik daripada soalan-soalan sebelum ini, soalan yang asal sebelum kita buat pilot study. Okay, alright, kita dah selesai bab 3. Bab 3 dah selesai sampai 117. Okay, alright. Kita masuk kepada bab 4. Tapi bab 4 ni unik, special sikit. Bab 4 saya tak bincangkan dalam ni. Kenapa saya tak bincangkan dalam modul pindah tesis kepada artikel jurnal? Sebab bab 4 adalah dapatan.
Jadi kita memang tak ada masalah. Bila dah ada dapatan, memang kita boleh buat terbit artikel. Kita boleh terbit artikel. Ingat tak semalam kita ada pindah artikel daripada kita ada berapa? Kita ada 8 research question. Research question 1 hingga 7 tu berdasarkan kualitatif research. Maksudnya setiap satu tu boleh keluarkan satu artikel. Tetapi untuk research question yang ke-8 ada 5 hipotesis. Kita boleh hasilkan 5 artikel jurnal. Jadi 7 campur 5, 12. Tu artikel konsep. Ambil balik topik itu, jadikan artikel with data pula. Untuk keluarkan lagi, berapa? Semalam 5 campur 7, 12 kan? Jadikan 12 artikel lagi. Semalam kita dah terbit 12 artikel tanpa data dengan merujuk pada persoalan kajian. Sekarang ni ambil balik topik yang sama dengan memasukkan data untuk mengeluarkan 12 artikel pula. Kan? Sebab bab 4 ni adalah analisis dan perbincangan. Jadi kat sinilah kan. Artikel merujuk bab 4 iaitu artikel penyelidikan. Yang mana semua yang kita boleh bincang, objektif, persoalan dan juga hipotesis, kita punya outline sama je. Intro, LR, method, analysis, discussion and conclusion. Kenapa? Sebab bab 4 ni penuh dengan finding. Artikel penyelidikan biasanya boleh terbit secara merujuk pada objektif kajian, persoalan kajian dan hipotesis kajian yang khusus. Maka ianya boleh tulis dan terbit dengan banyak mengikut bidang dan amalan penyelidikan. Banyak sekali artikel yang boleh dikeluarkan bila kita ada dapatan. Jadi memang kebanyakan artikel, 90% artikel kat luar sana, kebanyakan artikel berbentuk original yang ada merujuk dapatan. Okay. Alright. Jadi unstable pula network tadi kan. Saya ulang balik. Banyak contoh-contoh di luar sana, kebanyakan artikel-artikel adalah berbentuk artikel original yang bermaksud artikel yang ada dapatan. Sebab tu kat sini saya kurang nak berbincangkan untuk bab 4 sebab bab 4 memang kita boleh rilis keluarkan artikel dengan banyak sekali kerana dapatan dah ada. Apa saja dapatan yang ada dalam bab 4 tu boleh convert untuk jadikan artikel jurnal. Okey, semua boleh. Bila jadi kalau konsepkan semua adalah artikel penyelidikan, sama ada kita gunakan data tu preliminary data ke, nak gunakan pilot study ke, nak gunakan data analisis untuk ujian kesahan ke, untuk profiling ke, data-data bagi setiap research objective, research question, hypothesis, itu semua original artikel ataupun kita panggil research article sebab ada data. Okey. Okey, kita nak masuk bab yang kelima. Berapa banyak pula bab 5 tu sendiri yang tak banyak orang tulis artikel, saya nak tunjuk bahawa dalam bab 5 sendiri pun boleh keluar beberapa artikel jurnal lagi. Okey, ada komen dekat bahagian chat. Saya nak respon dulu Okey. Artikel berbentuk penulisan reflektif dikira sebagai artikel empirical. Okey. Sebelum tu saya nak cerita dululah kan. Empirical ni yang bermaksud kita mengumpul data, tak kisahlah data primary atau secondary, yang mana kita kumpul dan kita analisis. Dan bila kita analisis, kita menjawab mana-mana research objektif, research question dan juga research hypothesis. Jadi soalan tu saya nak tanya balik yang menanyakan soalan NHM. Artikel penulisan reflektif yang dimasukkan di sini, adakah kita mengumpul data ataupun kita based on document? Kalau kata kita base pada previous document macam SLR, macam meta-analysis, macam apa lagi, bibliometrics. So, itu masuk lagi jatuh dalam artikel berbentuk literature review. Okey, tapi kalau reflektif di sini merujuk pada data yang dikumpul dan seterusnya dianalisis, itu dikategorikan sebagai empirical. Saya ulang balik. Jika kita mengumpul data, tak kisahlah guna dokumen ke, observation ke, interview ke, soal sidik, yang mana kita kumpul, lepas dapat timbunan data, dapat raw material, kemudian kita analyse yang sintesis, itu dipanggil empirical. Tak kisahlah gunakan statistik ataupun non-statistical. Okey. Dari pembacaan macam empirical, sebab author ada sebut sikit dapatan daripada kajian yang dipertikai juga seperti gaya penulisan tu macam journal review paper. Tapi kalau kita refer macam SLR kan, kumpul jurnal-jurnal yang sebelum-sebelum ni 10 tahun, 5 tahun dengan merujuk beberapa database, kemudian kita screening, kemudian kita samakan, kita bandingkan, kita rumuskan, sintesis lah kata lain, yang itu kategori literature review. Jadi kat sini reflektif ni kan merujuk kepada data
previously atau data yang dikumpul dalam kajian. Kalau data dikumpulkan dalam kajian, baru kita panggil empirical. Boleh? Boleh respon sikit lah dengan soalan yang saya tanya tadi. Kalau untuk confirmkan bahawa kefahaman yang ditanya ni sama ada menjawab atau tidak. Saya perlu respon tu. Kalau boleh bantu saya untuk respon apa yang dimaksudkan oleh reflektif ini, adakah menggunakan instrumen merujuk pada data previously atau data yang dikumpul dalam kajian ini yang perlu di screening kan daripada raw data, kemudian kita ada beberapa proses untuk tujuan analisis hingga dapat penemuan data. Jika itu baru dipanggil sebagai empirical lah. Okey, kita pergi pada bab 5, kesimpulan. Bab 5 ni kesimpulan lah. Okey, dalam bab kesimpulan ni ada ringkasan penyelidikan, ada sumbangan, limitasi, cadangan dan kesimpulan. Apa yang kita boleh keluarkan artikel untuk di bahagian ini? Okey. 118. Kita nak cerita tentang summary result. Macam ni lah kan. Kita mulakan dengan ringkasan penyelidikan. Dekat tesis kita, dekat bab 5 kita, memang kita mulakan dengan ringkasan penyelidikan atau nama lain adalah rumusan penyelidikan. Jadi, orang tak tahu. Kita je tulis ni, summary result and evidence. Tapi kita je tahu yang ini adalah bahagian ringkasan kajian dalam bab 5 kita. Orang reader tak perlu tahu kat sini. Jadi kita buatlah satu artikel, Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry, Summary Result and Evidence. Okay. So kita pun ceritalah introduction, current summary result of sustainable development research, new research evidence of sustainable development research, conclusion. So kat sini summary result evidence tu saya pecah dua lah. Yang pertama current summary, kemudian new research evidence. Sebenarnya benda yang sama sebenarnya, tapi saya keluarkan satu new research evidence dalam sustainable development research. Biasalah dalam summary result tu ada satu benda yang you nak highlight, merupakan satu penemuan dalam penyelidikan yang you nak proof by evidence lah. Okay, 119 kita nak cerita tentang sumbangan kajian. Sekejap Kalau tengok 119, dia cerita sumbangan dari sudut teoretikal. Kemudian 120 sumbangan dari sudut metodologi. 121 sumbangan dalam bentuk empirical, 122 dalam sumbangan praktikal. Okey, dalam kelas saya semalam memang kita bincangkan ni lah. Dalam bab 5 sumbangan terpecah daripada 4. Sumbangan dari sudut teoretikal, sumbangan dari sudut metodological, sumbangan dalam bentuk empirical dan juga sumbangan dalam sudut praktikal. Maka untuk bab 5 ni, apa salahnya kalau kita keluarkan satu sumbangan, satu artikel? Jadi kat sini kita mulakan artikel pertama lah. Kita letak dulu tajuk dia adalah Theoretical Contribution. So tajuk panjang dia, Theoretical Contribution of Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry. So dekat sini kita mulakan dengan introduction, kemudian new knowledge of sustainable development. So kita ingat theoretical ni dia cover tentang knowledge, apa ilmu ataupun pengetahuan yang baru yang ditemukan dalam penyelidikan yang boleh kita kongsi atau menjadi sumbangan kita. So kemudian baru kita cerita tentang theoretical contribution of sustainable development research dan last sekali conclusion and future agenda. Okay, selesai contribution yang pertama dengan merujuk theoretical. So kita buat pula untuk contribution yang kedua iaitu methodological contribution of sustainable development for Malaysia tourist industry. Sama juga kita mulakan dengan introduction, kemudian new research design for sustainable development research, methodological contribution of sustainable development research. Okey, 121 lepas theoretical and methodology, perkara ketiga adalah empirical. So kita buat satu artikel bertajuk Empirical Contribution of Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry. Sama juga, mula-mula kita ceritalah penemuan baru yang kita dapat iaitu new empirical result. Okey, dalam sustainable development research dan lain-lain empirical contribution yang ada dalam tesis ni yang kita nak berkongsi juga. Jadi kita letaklah under empirical contribution of sustainable development research dan last kali conclusion and future agenda. Dan last kali contribution adalah practical. So kita boleh buat satu lagi artikel, nama dia adalah Practical Contributions of Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry. Dekat sini kita mulakan dengan introduction, kemudian ada industry contribution of sustainable development research. Kemudian untuk practical bukan setakat industri je, kita boleh cerita dekat dengan government. Ikutkan kalau practical contribution bukan dua je kita boleh cerita juga dekat academic, kita boleh cerita dekat social. Tapi yang 122 ni kita cerita dua dulu. Introduction, industrial contribution of sustainable development research, government contribution of sustainable development research, kemudian conclusion.
Okey, kemudian baru kita cerita untuk yang kedua pula, akademia dan society. Jadi 1, 2, 2 dan 1, 2, 3 ni masih lagi practical contribution Cuma 1, 2, 3 ni practical contribution dia kita nak fokus pada akademia dan society. So tajuk akan jadi Academia and Society Contribution of Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry. Sama macam tadi kita start dengan introduction, kemudian kita ceritalah Academia Contribution of Sustainable Development Research, Society Contribution of Sustainable Development Research, kemudian conclusion. Jadi kalau kita tengok balik 1.19 cerita theoretical contribution, 1.20 cerita methodological contribution, 1.21 cerita empirical contribution, 1, 2, 2 cerita practical contribution tapi pecah pada industri dengan government. 1, 2, 3 masih lagi practical contribution tapi pecah pada akademia dan society contribution. Okey. 1, 2, 4. Kita ingat selain daripada theoretical, methodological, empirical and practical, sekarang ni banyak research grant di Malaysia ni, contohnya FRGS, dia minta pula contribution dalam konteks environmental. So kita boleh ceritalah environmental contribution of sustainable development for Malaysia tourism industry. Kalau awak tengok tajuk, orang tak terbayang pun ini adalah bab 5 dalam tesis. Nampak macam menarik je kan? Apa itu environmental contribution dalam sustainable development ni kan? Jadi kita boleh buat susun kita punya outline, start pada introduction, kemudian ceritalah untuk bila sebut environmental tu kita cerita dululah untuk social environmental contribution, kemudian economic, dan juga environmental contribution of sustainable development research. Dekat bawah tu dua economic and environmental contribution. Tertinggal huruf N tu of sustainable development research. So bila sebut environmental dia tak boleh lari dengan social economic jugalah. Cuma kat sini saya pecah dua social environmental dengan economic environmental. Okey, yang terakhir, dalam bab 5 ni kita ada satu lagi bahagian nama dia cadangan. Biasa kita akan tutup tesis kita dengan cadangan kajian. So cadangan kajian tak adalah saya tulis tu suggestion saya gantikan cadangan tu dengan perkataan recommendation. Tapi kalau nak tukarkan suggestion and future agenda boleh. Cuma kat sini saya letak recommendation and future agenda of sustainable development for Malaysia tourism industry. Ataupun saya boleh buat research recommendation and future agenda. Nampak lagi menarik lah kan. Terletak perkataan depan tu research recommendation and future agenda of sustainable development for Malaysia tourism industry. Jadi 125 ni adalah merujuk dekat bahagian bab 5 untuk bahagian cadangan saja. So dekat cadangan dekat bab 5 tu kita keluarkan satu artikel. So kita punya outline, introduction, kemudian recommendation of sustainable development, kemudian future agenda of sustainable development, conclusion. Maka habislah kita dengan penerangan yang ke-125 outline artikel dan tajuk ini mencukupi untuk kita bincangkan keseluruhan bab bagaimana seorang researcher, seorang pelajar PhD dan masa boleh menerbitkan artikel jurnal merujuk kepada progres. Dan kat mana saja progres kita, kat mana kita duduk, bab 1 ke, bab 2 ke, bab 3 ke, bab 4 ke, bab 5, terutama kepada bab 1, 2, 3, 5. Kerana 1, 2, 3, 5 ni bukan ada data yang sebenar. Jadi maksud dia, tanpa ada data yang sebenar pun, tanpa melibatkan analisis data pun, kita masih lagi boleh menerbitkan artikel sebanyak 125 artikel. Ingat, ini 125 artikel tak termasuk dengan dapatan kajian. Kalau dah ada dapatan kajian yang kita dekat bab 4 tu, berapa banyak lagi artikel yang boleh dikeluarkan. Okey. Jadi kita habis awal malam ni. Mungkin disebabkan soalan pun tak banyak. Okay. Jadi kita pun flow lancar je malam ni. Dan daripada kita go through daripada 60 lebih tadi, separuh sebenarnya. Separuh semalam, separuh hari ni. Semalam kita dah cover bab 1, bab 2. Hari ni kita cover juga dengan bab 3 dan juga bab 5. Sebenarnya bab 3 tu banyak peluang. Saya sangat suka kalau lepas-lepas ni saya pun nak bila nak buat satu research baru. So cari maklumat tentang research methodology. Macam kenal je nama kita nak banyak ramai orang-orang Malaysia yang boleh menulis artikel berdasarkan metodologi supaya kita saling cite sumber-sumber daripada researcher tempatan dan sebagainya. So banyak yang kita tak tahu dekat research metodologi ni. Banyak yang kita boleh belajar. Sambil-sambil tulis artikel tu memberi manfaat kepada orang lain. Banyak orang lain dapat ilmu dekat bahagian metodologi itu. Okey. Jadi dengan masa yang ada ni saya buka soalan. Nak tanya apa-apa yang semalam pun boleh, yang hari ni pun boleh. Ingat, saya tekan banyak kali saya tekan ni.
kita punya modul malam semalam dan hari ni adalah satu konteks yang positif. Kita tak boleh tunggu, and proses belajar ni kena buat. Okey, kita kena buat, kena belajar menulis artikel dari seawal semester 1 lagi. Jadi kita menulis base pada progress. Okey, kita apa yang ada dengan kita. Apa bentuk penulisan yang ada, kita boleh menulis terbit artikel. Okey, kita kena faham hari ni kita menulis, and dengan semalam, hari ni lebih baik daripada semalam menulis. Okey, bila nak menulis artikel ni yang paling penting adalah bank artikel. Kita dah ada folder. Folder bab 1, berapa banyak artikel, tajuk artikel yang kita boleh keluarkan. Kita dah bincang ada 125 tajuk. Kita boleh letak tajuk, kita boleh letak online. Sikit-sikit kita pindah daripada satu muka surat berjangkit 2 muka surat. Satu hari tulis satu ayat, satu hari tulis satu perenggan contohnya. Lama-lama kita akan ada banyak artikel. Jadi seronok kita enjoy. Kalau kawan-kawan nak pergi conference, tak ada masalah. Kawan-kawan nak masuk good chapter pun tak ada masalah. Kita ada bank artikel yang banyak. Cuma kita tahulah kita baru ada satu muka surat, 2 muka surat kan. Jadi kita kena tambah lagi. Orang Malaysia ni sebenarnya benda yang paling susah ada nak mulakan sesuatu. Jadi dekat sini kita ada lebih kurang 125 cadangan tajuk artikel. Okay, kita dah pindahkan dalam folder. So kita dah pindah daripada tesis masukkan jadi artikel. Macam saya cerita semalam lah. So kita kena tambah pelan-pelan. Okay, kemudian you kena faham. Tesis ni audiennya sangat cramp. Orang pertama baca kita punya tesis adalah supervisor. Orang kedua adalah penilai. So tapi tulis artikel je ni orang awam. You jangan rasa macam kita kendil sangat. Kita tahu artikel ni orang luar negara nak baca. Ada negara-negara luar tu jauh bawah kita sebenarnya. Kita tahu sistem pendidikan kita sekarang. STPM pun dah buat mini research. So dia orang pun kena baca artikel, dia orang pun kena baca metodologi. Jadi ingat jangan ada rasa kecil. Setiap apa yang kita tulis ada kepentingan kepada publisher. Publisher nak satu je. Dia tak tengok sama dia ni artikel bab 1 ke bab 2. Yang paling penting adakah topik ini akan mendapat banyak view, download dan citation. Itu saja keputusan yang diambil untuk menentukan artikel itu dapat terbit ataupun tidak. Okey. Alright, itu secara rangkum je lah supaya kita nak jelas kenapa saya buat modul ini. Kenapa saya tekankan bab 1, 2, 3 dan 5. Saya nak semua orang memaksimumkan, fully utilize. Saya tak risau sangat. Ramai orang boleh terbit artikel dengan ada data. Tapi yang tanpa data tu yang saya nak tekan pada malam semalam dan malam hari ini. Okay. Okay, ada apa-apa soalan nak tambahan? Kan? And kita ni bukan kata you, saya pun ada rasa macam yelah kita maraton 2 hari ni kan. Maraton daripada semalam bawa sampai ke hari ini, macam-macam lah yang kita nak cover kan. Saya ingat kita hari apa? Hari mula-mula hari apa tu? Hari Sabtu siang semalam lah kita cover tentang topik perbincangan dan kesimpulan. Kita bawa daripada analisis lagi sebab minggu sebelum ni kita 2 minggu yang kita cover kelas analisis analisis kuantitatif 2 hari Sabtu Ahad, analisis kualitatif Sabtu dan Ahad. Jadi kita mulakan sedikit perbincangan tu bagaimana kita nak menulis pula analisis dalam sebuah tesis. Bab analisis dalam penulisan tesis. Kemudian kita akan cover macam mana nak tulis perbincangan dalam tesis, macam mana nak tulis kesimpulan dalam tesis. So banyak yang kita bincangkan lah Perbincangan bukan perbincangan dapatan tapi perbincangan teoretikal merujuk bab 1, 2, perbincangan dalam konteks metodologi, perbincangan dalam konteks analisis, perbincangan dengan dapatan. Kemudian kita cerita dalam bab 5 kita ada ringkasan kajian. Kemudian kita akan cerita contribution, macam mana nak cerita sumbangan kajian dari sudut teori, method, empirical and practical. Kemudian kita cerita tentang limitation untuk cadangan kajian ke depan dari aspek teori, method dan juga practical juga. Okey, kemudian malam semalam siang tadilah dulu. Siang tadi kita cover tentang persediaan menghadapi pembentangan proposal dan juga viva. Kita go through daripada persediaan awal, soalan-soalan umum, fokus kajian, soalan-soalan lazim bab 1, soalan-soalan lazim bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, kemudian termasuk dengan rujukan dan lampiran. So malam semalam kita pindah tesis kepada artikel, cover daripada bagaimana artikel boleh keluar pada bab 1, bab 2. Malam ni kita sambung pula artikel boleh keluar dekat bab 3 dan bab 5. Jadi harap-harap you all dapat dah semua jadi agak maraton lah kita ni siang malam dan sampai ke malam ni lah. Okay, so dalam ni yang paling ramai yang ada dalam ni adalah khusus cohort sebenarnya. Okay, memang kita ada, kalau ikutkan pertemuan kita ada lebih kurang
14 ke 16 pertemuan. Saya lupa dah, dalam 14 ke 16 pertemuan. Kan? Ada hari Sabtu saja, ada hari Sabtu dan Ahad. Okey, kita hari ni yang paling tough lah, kita ada Sabtu, Ahad sampai ke malam. Okey, terima kasih kepada semua kohort lain dapat komit kepada berapa minggu kan, kita ada 14 pertemuan lama sekali melibatkan tempoh masa 3 bulan lebih. Okey, alright. Jadi bukanlah sambil-sambil lah, selagi nak tunggu you punya soalan ni, saya cerita dululah kan. Jadi dalam ni mungkin sesi yang terakhir lah untuk kohort. So lepas-lepas ni macam tadi ada soalan Zaid kan. Jadi dekat kohort tu ada lagi yang saya rasa saya nak tambah satu lagi lah kan. Untuk peserta kohort, jika berminat untuk jumpa saya secara face to face. Kita tak pernah jumpa pun yang kohort ni. Tak pernah jumpa pun kan. 3 bulan lebih kita online je. Jadi kalau you all nak jumpa saya yang terdekat lagi tak lama dah. Hari Selasa ni 2 hari je lagi. So kalau kata you nak belajar tentang template 30 template tulis tesis. Ada beberapa template yang saya tak cover pun dalam kohort. Kenapa saya tak cover? Benda tu in progress. Ada template kalau 30 tu yang baru siap dalam 22 template. Saya perlukan sehari 2 ni nak kemas kini, nak hasilkan lagi 8 template untuk lengkapkan 30 template. Tapi untuk kohort, soalan Zaid tadi tanya, ada private message dalam ni tadi, dan juga untuk peserta-peserta kohort saya, elok peserta kohort dan juga alumni kohort, kalau nak hadir pada Selasa dan Rabu ni, saya bagi diskaun 50% lah. Kalau yuran tu 320, you all bayar 160 saja. Kalau nak join lah, jumpa saya dekat Bangi Gateway hari Selasa dan Rabu 29 dengan 30 hari bulan ni. Tu cerita lanjutan lah. Bila rasa nak ada extension lagi. Dia belajar guna template ni berbeza. Sebab dia tak ada intro-intro. Ni ada slide, ada nota, tak ada. Kita akan buka, okay, template 1 kita buat. Okay, kita explain macam mana nak guna template 1. Habis, buka template 2 pula. Buka template 3, buka template 4, buka template 5, template 6, template 7. Okay, selesai bab 1. Contoh buka template 8, template 9, template 10, 11, 12, 13, selesai part 2. Buka template 13, 14, 15, 16, 17, 18, lengkap kita bab 3. Template seterusnya 20, 21, 23, 24, lengkap bab 4. 26, 27, 28, 29, 30, lengkap bab 5. Jadi untuk keseluruhan, untuk menyelesaikan tesis kita 5 bab. Untuk 5 bab tu ada 30 template. Okey, kalau nak 2 hari. Itu pun saya kena kawal tu, mampu ke saya buat 2 hari tu. Kita kontrol lah. Saya akan buat time punya frame lah. Jadi untuk satu template ni berapa minit supaya kita boleh siapkan 30 template tu dalam masa 2 hari. Okey. Okey, ada apa-apa soalan? Baru masuk soalan. Ada beberapa soalan kat sini yang saya cuba respon okey. Bawah ni semua terima kasih kan. Okey, Hanim ada tanya soalan. Research ethic perlu lulus dulu baru kita boleh buat expert validity. Okey. Dalam kes ni dia bergantung. Kalau tanya saya sebenarnya boleh buat expert validity dulu. Boleh buat, kita maksudnya sekarang yang tak boleh ni adalah kita edar dekat responden. Maksudnya dekat bila nak buat pilot ataupun dapatan sebenar tak boleh. Tapi untuk sebelum kita nak hantar kepada jawatankuasa etika, boleh kita buat expert validity. Jadi jawapan Nur Hanim, boleh tak saya buat expert validity dulu baru saya submit untuk jawatankuasa etika? Jawapan dia boleh. Okey, kemudian soalan atas ada soalan tanya artikel reflektif tadi dah jawab dah apa lagi soalan? Tak ada dah kan? Yang bawah tu terima kasih. Okey, siapa Iman, Siti Adida, Nur Hanim, siapa-siapa lagi dah, Nia HM, yang soalan-soalan yang tanya Fatihah Samsudin, Zaid, siapa lagi dekat atas Nefas yang tanyakan soalan malam ni, terima kasihlah komitmen tanya soalan. So dalam bahagian dalam bahagian partisipan ni ramai ni. Ada yang student bawah penyeliaan saya, ada yang join untuk peserta kohort, ada yang join untuk 3 hari ni. Maksudnya dia join 3 hari ni kelas perbincangan, kesimpulan, pindah tesis artikel dan juga persediaan proposal defense dengan Viva. Terima kasih kepada mereka semua untuk hari ini. Saya doakan semoga you all semua dipermudahkan. Saya tahu besok kita nak kerja. Okey. Dipermudahkan. Terima kasih siang malam bersama-sama. Jadi nanti rakaman video saya akan bagi. So ada apa-apa soalan nak tanya nanti boleh tanya dekat grup WhatsApp. So tadi siapa Zaid nanti Zaid kita WhatsApp lah Zaid. Nanti saya akan detailkan soalan-soalan yang nak ditanya nanti. Okey, untuk susulan lepas kursus-kursus ini. Okey, ada banyak lagi sebenarnya. Kalau kohort saya dah jelaskan siang tadi, you boleh join alumni. So alumni je one ticket je. So once you jadi alumni untuk kohort,
you boleh join cohort 23 ke 24 ke 25, free, tak kena bayar dah. Just bayar yuran sebagai alumni. So next khusus dalam cohort, you tak perlu bayar yuran lagi dah. Jadi itu juga nanti saya perjelaskan dalam grup cohort lah. And kalau ada apa-apa masalah dan sebagainya, and kelas-kelas kita daripada minggu pertama sampai minggu yang terakhir, boleh bincang dalam grup WhatsApp lah. Okay, dan apa-apa yang tambahan atau ekstra atau dan sebagainya, nanti kita akan bincang dalam grup WhatsApp. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya dekat bahagian ni? Kalau saya nak mohon maaf lah, especially grup cohort ni lah kan. Lama ni 3 bulan lebih. Mohon maaf kan, kalau mungkin saya punya time management, ada masa saya excuse 2-3 minit, 5 minit. Saya mohon maaf kan. Kadang-kadang tersebut, kadang-kadang bercakap terpejam mata pun tak sedar apa yang saya sebut. Saya mohon maaf. Ada kata-kata yang kurang sedap dia nak dengar. Saya mohon maaf kan atas apa lisan-lisan yang saya sebut tu akan tergudis dan sebagainya. Saya mohon maaf, and saya mohon maaf atas segala kesilapan, kekurangan saya dalam saya menyampaikan ilmu ini. Saya minta halal kan dengan semua ilmu-ilmu yang saya beri ni. Okey, saya tahu saya pun ada kekurangan dia, jadi saya pun perlu mohon maaf. And jadi apa saja yang dari sudut pengurusan, sudut admin dan saya sendiri, saya mohon maaf sebarang bentuk kekurangan. Okey, semoga apa yang kita usahakan 3 bulan lebih ni mendapat manfaat. Saya doakan yang terbaik, semoga dipermudahkan tulis tesisnya dan dipermudahkan penulisan satu ayat kepada satu perengan dari bab ke satu bab. Yang belum kumpul data dimudahkan kumpul data, mendapat kelulusan etika dipermudahkan kelulusan etika. Yang nak proposal defend dipermudahkan, yang nak submit dipermudahkan, yang nak viva dipermudahkan, yang nak terbit artikel dipermudahkan untuk terbit. Bukan satu, bukan dua, tapi dapat terbit artikel yang banyak. Dan semoga semua submission kita dapat pembetulan yang minor, yang tak banyak. Semoga setiap pembetulan yang kita buat boleh diterima oleh Chief Editor, seterusnya dapat diterbitkan. Seterusnya saya mendoakan apa saja usaha yang dilakukan, semoga dipermudahkan, disukses dan berjaya insya-Allah. Okey. Okey, sama-sama saya mohon maaf. Terima kasih juga atas segala komitmen dan juga kerjasama lah kan. Tanpa ada kerjasama you all semua pun kita pun tak dapat menjayakan khusus-khusus kelas-kelas cohort, kelas-kelas khusus, semua khusus lah kan. Khusus literature, method, analisis dan sebagainya. And komitmen penting kan. Every week tu saya tahu cabaran Sabtu dan Ahad macam-macam dengan kerja kan. Ada outstation bersama dengan family, agenda urusan keluarga kan. Make sure follow balik. Kalau mana nak dengar-dengar tu, video tu kekal je. Saya tak akan delete. Jadi boleh tengok balik, rujuk balik, boleh refer nota balik. Sambil-sambil tu ada chapter yang you all belum tulis lagi kan. So mungkin sekarang baru bab 1, bab 2, tak masuk lagi metodologi. Tengah-tengah menulis metodologi tu, baru kita rasa, oh ada beberapa perkara tak faham, nanti boleh tanya kat grup WhatsApp lah. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya nak ucapkan terima kasih. Nanti apa-apa kita akan update dalam grup WhatsApp. Apa-apa nota, slide dan sebagainya, saya akan update kat grup WhatsApp. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih doktor. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Doktor, kalau tanya doktor bila-bila boleh ke? Boleh. Kalau boleh, tanya dalam grup WhatsApp lah. Supaya soalan yang you tanya tu, orang lain pun dapat manfaat juga. InsyaAllah. Tapi kalau ada soalan-soalan yang tak sesuai tu, boleh tanya direct lah. Okay, terima kasih. Terima kasih doktor.